أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. الحمد لله. أمتمني تفسير كنيني سورة الحج كننا. سورة الحج لمي أنغا سكي تمنينا بابو بابنون بي أكونو لا سيما كوبا منون بي كون جيولي ني أني أكوفي ني أندا سيرا أدو تفسيري ما فالله سبحانه وتعالى أي مثال منون يرعنا ولم بعد ونايا لجيسا كونو على مثاليات أو نيركا يا أدم دين ibe yelema minunge sani kana jiena ni nana jien fanana ibe yelema minunge fana ko fana misela ulana ka fo bela jelen ko fe femere be no ye kununi esaya ko fe ataro misaliya ke dugukolo la haladela sababela jelen alaka danfe awnya alaka danfe ni wa dugukolo mfane alaka danfe de wala ko fe sa ka yirana k'a fɔ ni misala ninnu bɛɛ lajɛlen laɲiniba min bɛ a la anw k'an ko o dɔn ka taasi o la ka miiri o la ka waaju ni o ye o tuma na o de filɛ nin ye a b'a fɔ an ɲɛna k'a fɔ ko ninnu bɛɛ lajɛlen ka na n'u ye nin cogoya in na a laɲini ye nin ko in de ye an k'o aya ninnu lamɛn ka Allahu subhanahu wa ta'ala masa in deli an bɛna lamɛnni minnu kɛ kuranna aya senima nunun na ala ka kumakan senima nunun na ka Allah subhanahu wa ta'ala deli ala ka bɛɛ lajɛlen k'a ma baraje ala ka k'a ma baraje ala ka k'a ma kɔrɔta ye ka sigi in k'a ma basigi ye ka sigi in kɛ an ma hakili suma ye. naam minnu bɛ kɔfɛla fɛ a ye mankan kɛ dɔɔni dɔɔni. ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. الله سبحانه وتعالى بديهم أكوديسا كوني من فلنيه كي كادون كافوكو على ديشيه وعلى بسو نينما يفنا إني بالا samiya nana sanji nana falenfɛnw falenna ayiwa ko filɛ nin ye ka kɛ cogoya min na wallahu subhanahu wa ta'ala ko ala bɛ suw ɲɛnamaya wa anna allaha ala kulli shay'in qadir i k'a dɔn k'a fɔ ala se masa de don fɛn bɛɛ lajɛlen kan wa foyi t'a kɛɲɛ k'a fɔ ko a bɛ dɛsɛ fɛn min kɛli la. naam. وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. ko nin bɛɛ lajɛlen ye laɲini ye fɛn jumɛn ye
ika donga fo ko alkiyama wati ko annato de don kabena la raiba fiha sikasite ala wa anna allaha yab'athu man fil qubur atlala ka siga kan tuguni ka ko info fo cogo yalla mungo son amiriya kana ta fen wɛrɛ ka k'a kanbɛ o de ma a kanbɛ jɔnni ma anw yɛrɛ anw minnu bɛ ka ɲɔgɔn mantɔn don o don ka taa dɔ bila kaburu kɔnɔna na ko maa minnu n'olu bɛ kaburu kɔnɔna na i k'a dɔn k'a fɔ ko ala bɛ o kunu su bɛ kunu Allah subhanahu wa ta'ala a y'o fɔ k'a fɔ a b'a kɛ donc misaliya ninnu nana misaliya ninnu laɲini ye an ka se ka ninnu de faamuya ka da o la ni maa limaniya ni o ye ka ban i b'a dɔn i ka diɲɛlatigi in na diɲɛ sigi in na diɲɛ waati tɛmɛ in na i ka kan ka don da minnu fɛ ani i man ka don da minnu fɛ naam. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ako maa bɛ maaw la sisan dalo ye fɔra an ɲɛna wajulu fana fɔra k'a fɔ nin de ye ko ye nka yali halisa ayiwa maaw bɛ tugu o ko de wa maa bɛɛ lajɛlen tɛ tugu a kɔ o de kama nana ni maa dɔw ka lahale dɔw ka taabolo ye ko wa mina nasi ko maa bɛ maaw la yujadilu fillahi k'a bɛ sɔsɔli kɛ ala ko la an ko o sɔsɔli o taafan ka ca minnu ka sɔsɔli yɛrɛ bɛ ɲɛsin k'a fɔ ko ala ko in yɛrɛ tɛ tiɲɛ ye walima min b'a fɔ hali ni ala bɛ yen nɔ nin fɛn in de dɔn a bɛ nin kɛ a tɛ nin kɛ a tɛ se nin na a bɛ se nin na k'a b'o sɔsɔli in kɛ bighayri ilmin dɔnniya t'a bolo wala hudan a tɛ kana kan wala kitabin munir kitabu fana tɛ yen nɔ min ni o nɔrɔlen de don n'o bɛ yelen kɛ maaw ye o dun ye kitabu jumɛn ye o ye min bɔra Allah subhanahu wa ta'ala ye o tuma ale ta bɛ ka sinsin fɛn jumɛn kan ani dungɔ ani a hakili mana sama ka bɔ yɔrɔ min na a bɛ sɔsɔli kɛ ala ko la o tuma ko maaw olu fana bɛ yen nɔ aya ninnu bɛ jigin waati min na o kun ye maa dɔw ka lahala ye o de kama tafsir kitabuw la u b'a fɔ sababu nuzul ko nin jiginna kari de la o kɔrɔ tɛ k'a fɔ k'ale kelen de ye komi dɔw b'a fɔ ko maa dɔ kun bɛ yen nɔ minnu kun bɛ alakira sallallahu alayhi wa sallam k'a tɔɔrɔ ayiwa ka kuma jugu manko jugu k'olu labɛn k'olu cɛrin a kan n'o de ye al-akhnas bun shurayk ale kun ye olu dɔ ye k'a fɔ ko fɛn in jiginna ale de kan n'a sigira yɔrɔ o yɔrɔ o tuma na a bɛ kuma juguw de labɛn ka ɲɛsin alakira ma sallallahu alaihi wasallam k'olu cɛrin a n'a fɔ sa ko ale bɛ ka min fɔ k'o de ye tiɲɛ ye daluya t'a bolo a tɛ kana sira kan wa sinsinnen kitabu fana kan ale ka mankutu to Allah subhanahu wa ta'ala a b'o fana fɔ an ɲɛna naam. ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. أقول أنت كلا مغو من فلني ناك بارا دي كسوسولي كي على كولا أبوا تشين تشوغو يامينا ناك ننجاي أقول يبايا كم منغوتو فانا فين يميني ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله كو يربونا دي بي على كو أبا كرجني العطف الجانب أو العنق كابا كرجني يربويا كوننا hali fɛn min ni maaw y'a dɔn k'a fɔ nin ko in kɔni nin bɔra karasa yɔrɔ nin bɔra kira sɔrɔ nin kɔni ye tiɲɛ de ye ayi ale t'o minɛ fiyewu a b'a kɛrɛ jɛngɛ de k'a kan jɛngɛ ayiwa ka tɛmɛ ni a yɛrɛ ye a bɛ nin bɛɛ lajɛlen kɛ mun kosɔn a ka filili kɛ ka bɔ ala ka sira ma ale ka baara ye min ye ale yɛrɛ t'a la wa a ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri ye fɛn min ye ka maaw lafili ka bɔ Allahu subhanahu wa ta'ala ka sira ma ala ko lahu fi dunya khizyun ayiwa ko
lebu be a tigilamɔgɔ ye diɲɛ kɔnɔ lebu be a ye diɲɛ kɔnɔ wa nudhiquhu yawma alqiyamati adhab alhariq ko alkiyama jo donna alkiyama donna an b'a nɛnɛ jeni ni lazaba la o tɛ k'a fɔ k'a nɛnɛna k'a dabɔra a la dɛ a bɛ kɛ a kɔnɔna de la nin ye k'a yira a la k'a fɔ ale ta in kɔni bɛ taa laban fɛn min na o de ye nin ye wa diɲɛ lɛbu in o sira ka ca maa minnu bɛ nin baara ninnu na a lɛbu fanba bɛ kɛ min ye a tigi t'a ka laɲini sɔrɔ sabu tuma min na a bɛ wuli ka jɔ la ka diinɛ lagosi ka mankutujugu k'o ɲɛsin diinɛ baarakɛlaw ma diinɛ ɲɛmaaw ma a ka laɲini ye diinɛ ko in a nege ka bɔ maaw la maaw ka bɔ a la pewu nka k'a to la de sa Allahu subhanahu wa ta'ala ala bɛ diinɛ in sinji ala bɛ diinɛ in sabati diinɛ in bɛ yiriwa fo a tigilamɔgɔ ninnu dɔw yɛrɛ a jigi dalen minnu kan k'a fɔ ninnu kɔni ye n ka hakilina ta ka ban a bɛ bali don dɔ la olu dɔw bɛ bɔ a ka hakilina jugu in kan ka don silamɛya la a ka denbaya maaw la walima a jɛɲɔgɔnw na walima a b'a fɔ minnu ma k'a fɔ k'olu ye a ka kalandenw ye komi o ɲɔgɔnna caman Allahu subhanahu wa ta'ala ala b'o yira an na cogoya min na naam ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد ako abe fɔ a tigilamɔgɔ in sa tuma min na ni a nun turula jenni tasuma in na a bɛ fɔ a ɲɛna k'i yɛrɛ tɛgɛ fila ye fɛn min bila i ɲɛ o de filɛ nin ye i ye fɛn min bila i ɲɛ o de filɛ nin ye wa a bɛ fɔ a ɲɛna i k'a dɔn ko i k'a dɔn ala a ma kɛ tɔɲaliba ye jɔnw ye a tɛ jɔn tɔɲa tɔɲali tɛ yan nɔ i ye fɛn min baara ayiwa o de filɛ nin ye Allahu subhanahu wa ta'ala a b'o jangata de da i kan o la n badenw ni aya in a bɛ ka kuma lahala min kan o lahalaw o ɲɔgɔnnaw de tun bɛ ɲɔgɔnnaw de tun bɛ makansigi la o de kama tafsiritigi dɔw y'a jira k'a fɔ sura in olu b'a jate makansura de ye nka an ko ayiwa minnu ye fɛn ninnu k'u dada ɲɔgɔn kɛrɛfɛ u labanna ka fɛn min giriya ko sura in ye madina sura de ye nka makan ayaw bɛ a la nin ko ninnu maa minnu tun bɛ nin taabolo in kan al-Akhnas ibn Shurayt a n'a ɲɔgɔnna ni Abu Jahal ninnu nin ye olu ka mankutu ye wa a ɲɔgɔnnaw tɛ ban koyi minnu bɛ diinɛ kɛlɛ u bɛ sigi ka miiri de ne ka fɛn dɔ kɛ diinɛ in na min bɛ dankari kɛ a la kosɛbɛ ka mɔnɛ dɔn diinɛ tigilamɔgɔ ninnu kɔ o tɛ ban koyi waati waati a bɛ yen nɔ tuma min na maa dɔ kibaruya fɔra maa minnu ye desɛnjugu ninnu kɛ ka ɲɛsin alakira ma sallallahu alaihi wa sallam ani o sira ninnu na fo ka taa se hali nin tile fila in na la'alla n'a y'a sɔrɔ dɔw ye kibaruyaw lamɛn maa kunnango dɔn sabu a bɛ baara min kɛ a bɛ kunnangoya kɔnɔna de la jamananin min bɛ yen nɔ ko Suwedi ayiwa o jamana in nafolo kɔni b'u bolo nka jogojuguya ni fɛn nɔgɔlen caman bɛ bɔ o jamana sugu ninnu na Suwedi ni Danemark ninnu ayiwa dɔ de wulila tile fila in na ko ale b'a fɛ ka mɔnɛ bɔ a yɛrɛ la silamɛya in na ayiwa u ka dantɛmɛ parti ninnu dɔw ɲɛmaa de don k'ale bɛ kuranɛ jeni sabu ko silamɛ ninnu ka ko ye kuranɛ in de ye mun de y'a bila nin na sabu a ɲɛ b'a la hali o jamana ninnu na maa kelen kelen minnu nana ka sigi o jamana ninnu na ni ŋaniya caman ye silamɛ b'u bolo olu n'u ka nɛɛma n'u ka nafolotigi ma se k'u caman b'u ka diinɛ kan wa i b'a ye o jamanaden dɔw fana bɛ tila ka don silamɛya la tuguni wala f'a ka provocation dɔ de kɛ a tora k'a annoncer réseaux sociaux de kan ko nin don in na nin heure in na dugunin dɔ bɛ yen nɔ k'an bɛ taa kuranɛ jeni komi a y'a dɔn a ko ninnu ayiwa a tɛ tɛmɛ ten nɔ a taara sara jamana polisiw la ko tuma na ko ale bɛna min kɛ o ye liberté d'expression de ye quoi bɛɛ k'a ta kɛ ko tuma na ko jamana lakanabaaw ka ale lakana maaw kana na bin ale kan olu diinɛ juguya min bɛ yen nɔ n'o tɛ sisan ayiwa maa minnu b'o kuma ninnu fɔ faransi ni fɛn ninnu na ayiwa o ko dara fiɲɛ na fɛn caman na u ni maa wɛrɛ bilala ɲɔgɔn na ka ban hali katikarin dɔ bɔra desɛnjugu dɔ bɔra ayiwa u bɛ wuli ka kuma k'a fɔ ko o tuma na
ko o man ka kɛ ambassadeur bɛ wele ayiwa ciw bɛ bila ka taa k'a yira k'a fɔ a ko ninnu bɛɛ lajɛlen ye nkalon de ye silamɛ juguya de don n'a kɛra silamɛya la wala k'a fɔ liberté d'expression de don nka n'a kɛra olu yɛrɛ la o tuma k'a fɔ ko a ye dangari kɛ adamadenya la walima a ye wolomali kɛ u ye polisi dɔw b'a nɔfɛ nka a ko in kɔni a tɛmɛna a ma ja halisa a ma ban parce que silamɛ minnu bɛ yen nɔ hali n'olu man ca maa minnu y'a kibaruya mɛn olu kɔni ko in kɔni bɛ kɛ an fana bɛ kɛ o ye kɛ n'an ko an ka sariyaw ni fɛn labato n'a sera k'a fɔ ka yɛlɛ maaw kan u ka diinɛ ko tiɲɛ maaw de bɔra cɛ in bɛ yen nɔ polisiw bɛ yen nɔ ayiwa k'u k'a da polisiw la polisiw n'u ka gaziw n'u ka fɛnw ka don u tu la ale yɛrɛ tɛ dɛ ale yɛrɛ y'a ɲɛɲini o tuma polisi mɔɔlu u sera ka min jeni k'olu jeni u sera polisi ninnu gosi ka minnu ka fini fara k'olu fara k'a fɔ ni diinɛ ko in kɔni tɛ dɔn a b'an faga k'an ba de tuma na silamɛ jamana ma wulila mankan na k'a fɔ nin kɔni nin ye dantɛmɛ wale de ye nin tɔ tɛ k'a fɔ ayiwa an b'an ta kɛ an fana k'an ta kɛ nin mɔgɔ faso na olu de kibaruya bɛ fɔ kuranɛ kɔnɔna na ale kɔni ko in labanna fɛn jumɛn na a ka jamanadenw yɛrɛ olu de labanna o bɛ jigin a kan ko tuma na ko yeli ko sera nin bɛɛ la wa k'a ni diɲɛ bɛɛ lajɛlen jira bila ɲɔgɔn na maa nin kelen dɔrɔn ka taa hakilina jugu de ta k'e bɛ tɔgɔ ɲini ayiwa ka taa dangari maaw la n'i dalen t'a la a to yen nɔ ko minnu dalen t'a la olu k'a kɛ o tuma ko n'a ɲɔgɔnna ninnu Allahu subhanahu wa ta'ala ko lahu fi dunya khizi maa fɛn fɛn y'a sera ninnu ta ala ye lebu dɔ da olu kan ani dɔgɔyama ani jankata diɲɛ kɔnɔ sabu maa min b'o lahala ninnu na a ka bɛnja diɲɛ kɔnɔ o ye yɔrɔ min ka di n bɛ taa fɛn min ka di n b'a kɛ nka n'a fɛn fɛn y'o kɛ a bɛ laban ka dɔn a yɛrɛ de ka kaso la a ka jamana kɔnɔ hali a ka du kɔnɔ a b'a yɛrɛ de ka kaso la a tɛ taa sagona yɔrɔ la a tɛ taa sagona sugu la a tɛ bɔ a sagona la sabu a y'a kɛ maa minnu na olu dɔw bɛ yen nɔ waati dɔ la komi a ɲɔgɔnna minnu kɛra ayiwa olu ka diinɛ labato ma se o la nka ni nin mɔnɛ façon ninnu dɔnna n'u n'a tigilamɔgɔ kɔni bɛnna o b'a fɔ anw fila bɛɛ lajɛlen kɔni tɛ to nin na y'a kelen ka taa e ka taa walima ne ka taa o lahala ninnu o dɔnnen bɛ u ka jamana ninnu na komi angilɛ ninnu u ka cɛ dɔ bɔra k'o kuma ninnu fɔ ale ma dɔn silamɛya la fɔlɔ de farafin de dɔn u b'a fɔ ma artiste ninnu nafoloba de b'a bolo a ko ale yɛrɛ kɔni y'a dɔn ko silamɛ ko tiɲɛ de dɔn sabu ko silamɛw de ka diinɛ b'u sɛbɛ la k'ale yɛrɛ kɔni k'ale ye anglican de ye angilɛw ka taa n'u ko chrétienw ka taabolo min bɛ yen nɔ protestant ka taabolo min bɛ yen ko anglican k'ale y'o ye sabu ko a y'a yɛrɛ sɔrɔ famille b'a la fɛn dɔ fana bɛ a la dɔgɔkun dɔgɔkun ale bɛ wari dɔ bɔ k'a di église ma ayiwa a bɛ don u ka fɛn ninnu na nka mɔgɔ fana sira tɛ ale la ale bɛ fɛn min kɛ a b'o kɛ a b'a ka dɔrɔkɔtaw kɛ a b'a ka jɛnɛw kɛ k'o tɛ ayiwa ani u tiɲɛ kɔ nka k'ale yɛrɛ b'a dɔn ko a bɛ ko min na kɔni ko n b'a la ten nɔ ko n'o tɛ ko tiɲɛ tɛ ko a t'ale yɛrɛ sɛbɛ la maa minnu bɛ ko in yɛrɛ la k'a to fana sɛbɛ la ko silamɛ ninnu de ta b'u sɛbɛ la koyi k'o tɛ sɔn ɲɛdɔnya ka kɛ o la a ye kuma dɔ de fɔ a ko Londres ko olu b'a fɔ k'a fɔ o ye ayiwa nasara ye k'i bɛ se ka ayiwa cɛ dɔ dessin kɛ i ka t-shirt kan ka bɔ ka yaala n'a ye k'o ye Jésus de ye ayiwa ka mankutu jugu dɔ fɔ a ma ko a ko bɛ kɛ maaw b'u kɛrɛw lajɛ u bɛ tɛmɛ tɛmɛ ka taa a ko nka ko silamɛw ka jamana tɛ dɛ ko n'i ye ko Londres ko sani ka kare fila kɛ ko dɔ b'i kunkolo jigin kabila kɔnɔ sabu k'u tɛ sɔn ɲɛdɔnya ma o tuma babu in fana o fana de ye tiɲɛ ye koyi silamɛya la tolérance bɛ yen nɔ nka dan de b'a la koyi ni maa min ye dangari ayiwa silamɛw fɛn min ka senu bolo fɛn min ka bon ka tɛmɛ u yɛrɛkun kan ayiwa ka tɛmɛ hali u faw ni baw kan ka tɛmɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kan u ka cidenw u ka kuranna wallahi n'u ye fɛn fɛn kɛ o tigilamɔgɔw la n'o ka kan u ye bɔmu kɛ k'a tigi sauté o walima u y'a tigi kunkolo tigɛ o comme min kɛra ayiwa faransɛkɛ in na n'u ka président wulila ka kumaw fɔ k'a fɔ liberté d'expression o y'a ka ko de ye ni mɔgɔ min kɔni y'a kɛ silamɛya la ni min y'a kɛ ni min y'a tigilamɔgɔ sɔrɔ a n'a ka kan fɛn min ye tolérance dan bɛ o la anw bolo o tuma na nin tigilamɔgɔ ninnu Allah subhanahu ko lahu fi dunya khizy ko lebu b'a tigilamɔgɔ ye diɲɛ kɔnɔ wa caman bɛ o de sɔrɔ
ko nun damina na kabini sanyiriga ma min ye a ko nɔgɔlen in kɛ mun ko ka tɔgɔ sɔrɔ ni a ye n'ale yɛrɛ tɔgɔ lasili silamɛ tɔgɔ ye ko Salman Rushdie a y'a ka ɲɛnamaya bɛ kɛ jankata de la fo o kɔfɛ a kɛrɛfɛmɔgɔ a b'a fɔ olu ɲɛna k'a fɔ k'ale kɔni ka ɲɛnamaya kɔni tiɲɛna parce que kabini a ye o nɛni kuma ninnu k'o livre in yɛrɛkɛ ka ban ayiwa silamɛw wulila fɛn na a bɛ jamana min na kɔni polisiw kɔni b'a kɔ mais a tɛ se ka taa yɔrɔ la a tɛ se ka don jamako la a ka fɛn bɛɛ lajɛlen a kɔrɔnen de don k'o tuma na ale bɛ a ka balo tɔ kɛ ɲɛnamaya tɔ kɛ a bɛ balo furakisɛ minnu n'o bɛ dusumangoya stresi k'o furakɛ ale bɛ k'a ka ɲɛnamaya tɔ kɛ o tali de la sisan kɔni Allah subhanahu wa ta'ala ko lahu fi dunya khizyun o de filɛ nin ye nka tigilamɔgɔ mana sa o kan sa o tɔ ye min bɛ yen nɔ wa nudhiquhu yawma al-qiyamati adhab al-hariq o tuma na alikiyama jɔ kɛnɛ kan a bɛ taa jeni a bɛ fɔ a ɲɛna i ye min kɛ o de filɛ nin ye n'a sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ i y'o ko ninnu kɛ ka tɔgɔnin dɔ sɔrɔ ayiwa i tɔgɔw taara mejaw nɔfɛ nka yen fɛ meja tɛ yen nɔ ayiwa i ka jamana min bɛ yen nɔ ko polisi dɔw bɛ wuli k'i lakana walima hali armée b'i lakana olu foyi tɛ yen nɔ a tigilamɔgɔw bɛ don tasuma kɔnɔ aya in nana ka bɛn maa dɔ tun bɛ nin taasira in kan ayiwa makansigi la wa ɲɔgɔnnaw bɛ na wa hali bi a ɲɔgɔnnaw bɛ na an filɛ ka lahala min fɔ o bɛ sen na sisan tile fila in na don kuna sini yɛrɛ de kunu kuna sini a ko ninnu kɛra nka maa fɛn fɛn y'a sira ta a labanna ka kɛ jankata ye a tigilamɔgɔw bolo ayiwa diɲɛ kɔnɔ kelen-kelenw b'o o la subhanallah Allah subhanahu wa ta'ala ale ye se masa de olu dɔw labanna ka don silamɛya la komi min tun bɛ Pays-Bas la o labanna ka don silamɛya la ayiwa k'a ka junubu kelen dɔw ka tuubi sira ta ayiwa olu ka yafa cogoya min na Allah subhanahu wa ta'ala dun ka diinɛ in o fana ye lasili dɔ ye ni maa min seginna ka taa Ala ma n'a y'a sɔrɔ n'i ye juguman kɛ cogo o cogo ka ɲɛsin diinɛ in ma Allah subhanahu wa ta'ala Ala b'i ka tuubi minɛ a tuubira ka kɛ silamɛ ye a bɛ ka silamɛya fana dɛmɛ sisan naam ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد ko a bɛ fɔ ni min filɛ nin ye i tɛgɛ ye fɛn min baara k'a bila i ɲɛ o de filɛ nin ye wa i k'a dɔn Ala a ma kɛ tɔɲaliba ye jɔnw ye a tɛ jɔnw tɔɲa a ka jɔnw de dɔn n'a ye min kɛ u la foyi tɛ se ka dɔn u n'a cɛ o bɛɛ lajɛlen na Allah subhanahu wa ta'ala a ma sɔn tɔɲɛni ma a ko k'a tɛ tɔɲali kɛ wa k'a ma sɔn a ma ko anw yɛrɛ fana k'an kana ɲɔgɔn tɔɲa fala tadhalamu an kana ɲɔgɔn tɔɲa wa n'aw ye ɲɔgɔn tɔɲa fo ale ka taa kiiri tigɛ o tuma na ka tilenbantɛ ye k'o de sabati naam ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين نعم أيوة adamadenw ka lahalaw ka ɲɛsin diinɛ in ma a b'o ɲɔgɔnna dɔ fana fɔ an ɲɛna a ko maa bɛ maaw la k'o bɛ Ala bato a kɛrɛ de kan a bɛ Ala bato a kɛrɛ de kan a tɛ tilen k'a fɔ nin fɛn min filɛ nin ye nin diinɛ in ye tiɲɛ de ye ne donna a la n b'a la ayiwa min kan ka kɛ n b'o kɛ min man ka kɛ n b'o to yen nɔ ayi ale bɛ dɔn a la a kɛrɛ de kan comme u b'a fɔ cogoya min na fɛn min ayiwa n'a t'i bolo kosɛbɛ u b'a fɔ k'a fɔ k'i bɛ t'i kɛrɛ kan a ta in ye jumɛn ye Ala ko fa in asabahu khayrun utma'anna bihi k'a tigilamɔgɔ a bɛ don diinɛ in na n'a ye hɛrɛ dɔ sɔrɔ diɲɛ hɛrɛ dɔw a bɛ sabati a kan itma'anna bihi a bɛ mafa ni a ye ko fɛn in ka ɲi k'a ka fisa wa in asabatuhu fitnatun inqalaba ala wajhihi nka ni lajarabili ko dɔ y'a sɔrɔ nafolo tiɲɛ walima bana walima saya donna a ka mɔgɔ dɔw la o ko n'a ɲɔgɔnna na walima jɔyɔrɔ taara inqalaba ala wajhi k'a bɛ yɛlɛma a ɲɛ kan a bɛ muruti ni min filɛ nin ye tafsiritigiw ko a kɛra maa dɔw fana ka lahala ye silamɛya kun fɔlɔ la lasiyama ko Madina sigi la
ayiwa ko madina sigi la alakira sallallahu alayhi wa sallam a nana madina min kɛ madina ko y'a bisimila ni limaniya ye ani kumabɔli k'a fɔ an b'i kumabɔ fɛn t'i sɔrɔ ayiwa u donna gɛlɛya kan fana madina ko maaw ye kibariya mɛn k'a fɔ ko muhammad sallallahu alayhi wa sallam k'a jiginna madina wa ko dugu in bɛ ka jɔ kura ye diinɛ in de bɛ ka fanga sɔrɔ ayiwa maa kelen kelenw bɛ bɔ ka na madina dɔw bɛ na u n'u ka limaniya de bɛ na u ye fɛn bɛɛ lajɛlen fili u kɔfɛ dɔw ta ye nin ko in bɛ ka wuli cogoya min na an t'a lajɛ an fana k'an yɛrɛ sɔrɔ a la wa o dɔw bɛ na k'an fana dɔnna an dɔnna silamɛ ye mun de ye ayiwa a bɛ f'u ɲɛna nin dɔn nin dɔn nin dɔn nin dɔn an bɛ segin ka taa so u seginna ka taa so u ka buguda la ayiwa o bɛnna san min ma sanji nana ayiwa balo sɔrɔla ayiwa baganw tulola u b'a fɔ k'an donna fɛn min na k'a ka fisa wa in asabahu khayrun utma'anna bihi k'an donna fɛn min na k'a ka fisa wa in asabatu fitnatun inqalaba ala wajhi n'a bɛnna o san na ala ka lajarabili kɔnɔna na ko sanji dɛsɛ nana ja nana baganw pasara gɛlɛya nana a b'a fɔ k'a fɔ an donna fɛn min na fɛn ɲuman tɛ an ka nin lajɛ an ka nin to yen nɔ u bɛ muruti dɔw tun b'o lahala ninnu de la wa Allahu subhanahu wa ta'ala a filɛ k'olu de lakali ko dɔw u bɛ don diinɛ u kɛrɛ de kan k'a sɔrɔ ala ka diinɛ in k'i ka tilen ka dɔn a la de wa ni min filɛ nin ye k'o tun b'o waatinin in na n'i ye sisan an tilen in fana lajɛ o mɔgɔw fana bɛ yen nɔ koyi silamɛya in ayiwa n'u donna diinɛ ko in na n'u y'a ye k'a fɔ u ka lahalaw fisayara an b'a la ko in ka fisa ni gɛlɛya dɔ y'i sɔrɔ ka ban wa anw ta ma se nin na o tuma o tigilamɔgɔ Allahu subhanahu wa ta'ala ala bɛ ko olu de ɲɛfɔ olu ka lahala de fɔ yan nɔ o fana o taabolo in kɔni a ko in kɔni bɛ laban fɛn min na tigilamɔgɔ ye o ye goma de ye koyi o ye goma de ye a bɛ taa laban o de la a kɛra cogo o cogo n'i tilenna hɛrɛ mana i na ala tanu gɛlɛya nana i na sabali nka laban Allahu subhanahu wa ta'ala bɛ bɔda kɛ i ye komi o kɛra sahabaw ye cogoya min na minnu limaniyara u y'a ta u ye sɛgɛn ɲɛ kosɛbɛ nka laban na diɲɛ masaya dir'u ma hali a caman yɛrɛ masaya in dir'u ma nka u y'a fili u kɔfɛ u mago tun t'a la o y'a sɔrɔ u sɛgɛnna wala nin ye maa dɔw ka taabolo de ye ale ka diinɛ ko kɔni dɔnnen bɛ ni n ka lahalaw ka fisa intérêtw bɛ yen nɔ a banna hali n'a dɔnna ayiwa n'a fɔra k'a fɔ n bɛ diinɛ la wa diinɛ fana mun kosɔn i ka ye a sira cɛma nin sira in de dɔn misaliyala k'a fɔ i ka kɛ sunama ye o lahala o mago bɛ fɛn min na tamasira minnu bɛ kɛnɛ kan n k'olu fana kɛ o tile filanin baara tiɲɛna o tile filanin ayiwa kasara dɔ y'a sɔrɔ ka ban k'a fɔ ko nin ko in ko ne ma nin faamuya a bɛ yɛlɛma Allahu subhanahu wa ta'ala a bɛ k'olu de fɔ k'olu lagosi yan nɔ wala fɛn de dɔn taabolo jugu de dɔn kuranɛ y'a fɔ k'a lagosi taabolo jugu de dɔn nka o yɔrɔ in na fana an ka hakili to fɛn min na anw kana kɛ kiiritigɛbaaw ye maaw kan ni bisigiya ye nin ko ninnu na o kɔrɔ ye fɛn jumɛn ye karisa a donna silamɛya la dɔ tun b'a dɔn kari kɔni ta kɔni kari ka don silamɛya la foyi tɛ nin ko donna intérêt de la dɔrɔn o tuma ko ninnu maa man ka o ko ninnu ta bisigiya la a to yen nɔ ni min bangena maaw ye maa bɛ se ka baara kɛ ni o ye nka yali e b'a dusukun na k'a fɔ karisa kɔni donna intérêt de la walima dɔ yɛrɛ ayiwa silamɛ tɔgɔ b'a la nka mago kun tɛ diinɛ ko in na ayiwa sali tɛ sun tɛ jogo ɲuman yɛrɛ fana tɛ ayiwa a ye yɔrɔ o ye dɔnko yɔrɔ ni baari ni kɔ kuntan ninnu de ye a yɛlɛmana ayiwa k'a fɔ ne bɛ silamɛya ta alhamdulilahi o ye ala tanu de ye n bɛ fara silamɛw kan a dɔw yɛrɛ hali u ka dɔnfini n'u ka sawuro a bɛɛ lajɛlen bɛ yɛlɛma dɔw ka sina k'o de kɛ lagosi ye
ko karasa kɔni ni ma dɔn nin na foyi kama fo intérêt dɔ an k'a lajɛ k'a donna intérêt de kama o tuma na o b'a tigi fari faga cogoya min na o de tɛ bɛn n'a tigilamɔgɔ dɔnna a bɛ duwawu min kɛ a ye a b'o kɛ a bɛ sababu minnu ta k'a lasabati a b'a jija o la dɔw bɛ yen nɔ olu laban na olu bɛ siɲɛ koyi o bɛ yen nɔ nka dɔw bɛ sabati ka sababu ta k'a lasabati sabu silamɛ ka laɲini ye o ye fo a laban na silamɛ ye jaka tilanyɔrɔ dɔ sabati ni maa suguya ninnu ye maa min a donna silamɛya la ayiwa a donna silamɛya la i bɛ taa sɔrɔ a kun bɛ sɔrɔ sira dɔ la olu bɛɛ lajɛlen tilala a la ɲɛmaaya dɔw bɛ yen nɔ olu bɛɛ lajɛlen tilala walima hali a ma tila a la nka n'a ka ko sinsinna o bɛ kɛ sababu ye a fana bɛ se kɛ sababu ye ka maa wɛrɛw fana ladɔn ale ye kabila ɲɛmaa ye ayiwa ale ye jamakulu dɔ ɲɛmaa ye walima sɛbɛnnikɛla ŋana de don o ko n'a ɲɔgɔnna ninnu o la a yirala k'a fɔ jaka bɛ se ka ta k'a di ale ma ale ka jaka tali tɛ kɛ ayiwa ka dɔɔni d'a ma min bɛ a ka tile kelen tile fila dahirimɛ ɲini ni jaka cayara nafolobɔ bɛ se ka ta k'a d'a ma a yɛrɛ b'a ka kow sinsin ni a ye ka tila k'a ka mɔgɔw fana ko dilan ni a ye min b'a to halisa silamɛ in kanu o bɛ sabati a dusukun na a bɛ kuranɛ de kɔnɔ suratu tawba kɔnɔ aya min nana jaka tilayɔrɔ k'a fɔ jamakulu 8 a ko walmuallafati qulubuhum walmuallafati qulubuhum ko ala de y'a fɔ ni ala y'a fɔ o tɛ wuli o ni ko a tɛ wuli an bɛ ka fɛn dɔ de ɲɛfɔ sabu fiqhu la waati dɔ la maaw bɛ taa sɔrɔ k'a fɔ ko umaru bun khatabi tile la k'a y'a jɔ umaru y'a jɔ nka umaru ma wuli dɛ umaru ye ala ka kuma labatobaa de ye ani a waleyabaa de ye n'o tɛ umaru ma wuli dɛ umaru y'a jɔ a tilala k'a ɲɛfɔ sabu alakira sallallahu alaihi wasallam a y'a daminɛ dɔw la kabila ɲɛmaa dɔw ni jamana ye jakaw fara ɲɔgɔn kan a bɛ nafoloba dɔ ta k'a di olu ma komi ayiwa hunɛni kɔfɛ ganima caman sɔrɔla arabu kabila dɔw ɲɛmaa dɔw a ye ɲamɛ 100 ta k'a di u ma a dɔw yɛrɛ ma da la f'u bɛ taa fɔ ɲɔgɔn ye ko nin bɛ sɔnni min kɛ maa min tɛ siran koli ɲɛ ko o de don ko laban na u taara k'a kɛ ɲɔgɔn sama yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ a ye nin di nin ma a ma nin di nin ma anw fana anw de tun ye filan ye anw ka kabila n'u ka kabila anw de bɛ catégorie kelen na komi o kuma ninnu nana cogoya min na Abbas ibn Mardas ka kuma ninnu na alakira tun bɛ to k'a d'u ma Abubakar fana ni se bɛ na a b'a di Umaru tile nana ka se waati dɔ la a ko u ma ayiwa jaka taa yɔrɔw bɛ yen nɔ alakira sallallahu alaihi wasallam a kun bɛ ninnu na ni mankutu dɔ de kama maa dɔw k'u ladeli silamɛya la aw ye dɔ kɛ a la sa dɛ kabini kira tile a bɛ ka d'aw ma Abubakar tile a bɛ ka d'aw ma mɔgɔ kuraw fana bɛ don silamɛya la olu k'an ka lanɛgɛ o tuma aw ta k'an ka jɔ Umar radiyallahu anhu a y'a jɔ cogo in de o tuma aw k'an ka ladɔn aw sera sa a ka tilen silamɛya la silamɛya yɛrɛ kama ni min ma tilen silamɛya b'i latilen o tuma Umar ibn Khattab radiyallahu anhu a y'a lajɔ nin fanfɛla in na n'o tɛ a ma aya in wuli de o de kama fuqahaw ko k'a fɔ ko in k'a bɛ yen nɔ tuma o tuma ni a ko nana tuma k'an ka kɛ ni maa min a donna silamɛya la walima hali lahala dɔw wuli ko ni sɔmin kɛra sigida la maa dɔ bɛ yen nɔ nin bɛ sɔn ka don silamɛya la n'a donna silamɛya la fana a bɛ kɛ fanga de ye silamɛya ma o tuma na ka dɔ di o ma o kama ko aya in bɛ o bɛɛ lajɛlen sabati wala n badenw wala ni maaw donna silamɛya la walima a nana ka na gɛrɛ diinɛma la ka diinɛ minɛ anw k'an ka a minɛ de ayiwa an bɛ se k'a dɛmɛ ni sira min ye k'o ko ninnu kɛ o kɔrɔ tɛ k'a fɔ minnu bɛ don namara ni fɛnw sira la an ka sira di olu ma an bɛ kow ɲɛɲini ka kow fisifisi mɛ an kana sina ka kow yɛlɛma ka sina k'a bɛɛ lajɛlen kɛ ni bisigiya jugu de ye ni maa fɛn fɛn dɔnna ka ban k'a tubira ka sin ka bisigiya jugu ta ko nin koli de ye nin ladon a donna nin fɛn in de kama u découragé a la o kɔni o man ɲi o tɛ bɛn an b'a ta ni ŋaniya ɲuman de ye an kɔni bɛ se ka kow ɲɛɲini maa kelen kelen minnu bɛ yen nɔ ni olu ta ye nanbara ni yuruku yuruku ye hali a bɛ silamɛ kulu yɛrɛ cɛ ma an bɛ kɔlɔsili kɛ o lahala ninnu na nka lasili la ni maa kɔni n'a donna silamɛ la an kan ka sewa ni a ye de
kanisojani aye katla ka asabati fana katla ka koko na sinsi komi aywa min bilala an ka sira kɔrɔ n'o ye aywa hali jaka na sira la ni a ko kɛra k'a fɔ allahu subhanahu wa taala nɔgɔya kɛ maaw laseli bɛ se ka kɛ u ye a bɛ se k'a fana dɛmɛ ni o ye o tuma aya in a bɛ ka o de fɔ an ɲɛna n kosɔn an ka hakili to o la naam خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين ayiwa a ko nin tigilamɔgɔ min ta kɛra n donna diina la ayiwa lahala dɔw ɲana dɔrɔn ko in ka fisa ne bɛ to a la nga a donna diina la a ye gɛlɛya dɔɔnin sɔrɔ a ka baara tiɲɛna a donna diina la ayiwa jago tiɲɛna lahala dɔ y'a sɔrɔ dɔrɔn ko ne ta ma se na ne bɔra a ko n'a bɔra allahu subhanahu wa taala ko khasira duniya wal akhira k'a perdela diɲɛ na perdela lahara yɛrɛ fana sabu o tɛ kɛ sababu ye k'a fɔ a ka kow ka segin a cogoya la o lajarabili hali maa minnu tɛ diinɛ la a bɛ tɛmɛ o la maaw ka lahalaw ka yɛlɛma yɛlɛma dɔ ka baara ka tiɲɛ yala o kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ silamɛ de la wa walima dɔ ka jago ka sina ka tiɲɛ ka taa fayite la o ma kɛrɛnkɛrɛn silamɛ la hali o bɛ kafiri yɛrɛ sɔrɔ maa min ko k'a fɔ ala ko yɛrɛ tɛ tiɲɛ a b'a yɛrɛ sɔrɔ o la nka ale ta kɔni bɛ juguya ni fɛn min ye sa a minɛ yɔrɔ t'ale bolo minan t'a bolo a b'a bila fɛn min kɔnɔna na n'a dɛsɛra a laban na a bɛ fɛn jumɛn fɔ k'a fɔ k'a ma se nin na a b'a yɛrɛ faga komi kafiriw b'u yɛrɛ faga cogoya min na wala Allah subhanahu wa ta'ala a ko khasira dunya wal akhirah a bɔnɛna lahara la ko a bɔnɛna diɲɛ na a bɔnɛna lahara la dhalika huwa al khusran al mubin o de ye bɔnɛ min n'a bangenen dɔ kosɛbɛ o tuma na nin babu in na maa min n'i bɛ silamɛya la i ka don a la i ka kɛ a cɛma yɛrɛ de k'a minɛ ayiwa komi a kan ka minɛ i kana taa i kɛrɛfɛ k'a kɛ intérêt ko dama ye silamɛya ko min mana fɔ n'i ye nafa sɔrɔ a la n b'a la n'i tɛ nafa sɔrɔ a la n tɛ a la o tuma na o ye maa min ye o ta bɛ taa laban bɔnɛ in de la Allah subhanahu wa ta'ala a y'o kankarimada kɛ an ye nin aya in na wa an fana ka kɛ dɛmɛbaga ye mun kosɔn maaw kana taa bi nin ja in kɔnɔna na ni maa min a donna silamɛya la walima ayiwa a kun bɛ lahala jugu dɔw la ka silamɛ tɔgɔ in to a la a y'o sira bila k'a fɔ k'a ko seginna an kana kɛ sitana dɛmɛbaga ye a kan k'a lagosi ayiwa k'a fari faga sabu k'a fɔ ko dɔw ye a sɔrɔ anw k'an ka lajɛ ka sabati k'a dɛmɛ a bɛ sabati cogoya min na diinɛ in kan naam يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد maa min ta kɛra lahala dɔ in ye ayiwa a donna silamɛya la jarabiru nana ka ban a ko ne tamasala ne bɔra a bɔra a seginna ka taa fɛn jumɛn ma a seginna ka taa a ka boliw n'a ka jɔ n'a ka fɛn kuntan ninnu ma Allah subhanahu wa ta'ala bɛ k'a fɔ k'a bɛ ka minnu wele o jɔ n'o fɛn ninnu na ayiwa a tɛ se k'a tɔɔrɔ a tɛ tɔɔrɔ lase a ma n'a ma bato wa ma la yanfa'uhu min fana a t'a nafa fana tɛ se ka fɛn kɛ maa ye e yɛrɛ de bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ a ye ale de b'a mara ale de b'a tanga ayiwa ale de b'a ladon fana ka sɔnni kɛ a ye o bɛ se ka fɛn jumɛn ɲɛ ko dhalika huwa ad-dalalul ba'id ko nin de ye fili ye fili min ni a yɔrɔ ka jan fili min n'an bɛ Allah subhanahu wa ta'ala masa in deli ala k'an kisi a ma k'an yɔrɔma janya ka bɔ a la fana maa k'i yɛrɛ to silamɛya la k'a fɔ lajalabinin dɔ ye e sɔrɔ gɛlɛya dɔ ye e sɔrɔ ka sina ka bɔ o la ka t'i yɛrɛ sɔrɔ jɔbatu ni sɔmaya ni ko kuntan ninnu na diɲɛ kɔni pɛridi la a bɔnɛna diɲɛ na wa laharata o ka jugu ka tɛmɛ o fana kan Allah subhanahu wa ta'ala a bɛ k'o tigilamɔgɔ k'olu de ka mankutu fɔ an ɲɛna naam يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير a ko tigilamɔgɔ min filɛ nin ye n'a taara a yɛrɛ sɔrɔ filankafoya in na k'a bɛ fɛn wele fɛn min weleli in tora o de ka surun ale la ka tɛmɛ a nafa yɛrɛ kan sabu a bɛ fɛn min batu a bɛ sɛgɛn min kɛ a ka jɔ in batuni ni a ladɔli la o yɛrɛ tora de ale yɛrɛ ma nka nafa jumɛn bɛ yen nɔ nafa foyi tɛ yen k'a fɔ ko jɔ in bɛ se ka o lase a ma
fona kɛra a mana se ka gosili min kɛ ni a ye maa minnu fana ni limaniya tɛ o la hakili tɛ o la olu fana bɛ na k'a fɔ k'a bɛ se ka ko dɔ kɛ u ye a mana a ka namara kɔnɔ a ka yɛlɛko ko minnu kɛ ka se ka olu gosi ka olu ka nafolo dɔ minɛ o de ye ale sera ka nafa min sɔrɔ Allah subhanahu wa ta'ala ko labi isal mawla wa labi isal ashir ko nin tigi bisiyɔrɔ a b'a ka o sɛmɛ fɛn min na ko o juguyara n'o ye a bɛ sɛmɛ boli min na o kɛra fɛn jugu ye o tɛ fɛn ɲɛ a ye a bɛ tɔɔrɔ de lase a ma wa labi isal ashir jɛɲɔgɔn fana juguyara ni o ye a ko kɛ ɲɔgɔnw ye sabu a tigilamɔgɔ a kɛra cogo o cogo ani maa dɔw de ye ko kɛ ɲɔgɔnw ye minnu dalen bɛ a ka ko ninnu na walima ale yɛrɛ dalen bɛ ko ninnu na k'a fɔ k'o ye ko in karamɔgɔ ye a bɛ tila ka taa segin olu ma u ka jɔ ko n'u ka boli ko n'u ka kɔmɔ ko ninnu na o tuma na a k'a ka fɛn bɛɛ lajɛlen tiɲɛna ayiwa ale yɛrɛ sɛmɛnen bɛ yɔrɔ min na o tiɲɛna ayiwa ani maa minnu bɛ ɲɔgɔn fɛ fana o fana ye jɛjuguw de fana ye wa a bɛ ka fɛn min kɛ fana o boli ko ninnu na sɛgɛn gansan ni tɔɔrɔ de dɔn wa nafa fana tɛ a la Allah subhanahu wa ta'ala a ye nin tigilamɔgɔ a y'a ka lahala fo ka na se a dan na n'o ye lahala jugu ye diɲɛ tɛ wa lahara fana tɛ n'a kun sabatira limaniya in kan silamɛya in kan lajarabili ninnu n'a y'a ku Allah subhanahu wa ta'ala b'a falen hɛrɛ la walima Allah subhanahu wa ta'ala b'a lasago a ye alikiyama jɔ kɛnɛ kan a tɛ nimisa a la abada ale ma se k'a ku ko n'i y'a sɔrɔ dɔrɔn k'a fɔ ne ta ma se nin na k'a fɔ wa ne bɔra fo dɔw b'a jateminɛ k'a fɔ komi diinɛ in ye maa dɔ de ta ye karisalakaw de ta de don anw ta ma se a la anw ye nin de ye komi ka sina k'a ka siya fana kan anw ta fana b'an se nin na n'a y'a kɛ ten nɔ dɔrɔn anw bɛ bɔ a la n'i bɔra la i b'a k'i yɛrɛ de la koyi sabu diinɛ in maa tɛ don ala maa kama koyi Allah subhanahu ka welekan de don e ka sura in daminɛ lajɛ a m'a fɔ aw faranfinw aw farajɛw walima ka kabila dɔ wele ayiwa an ka kabila siya ninnu bɛ cogoya min na ko aw bamananw walima aw kɔrɔbɔrɔ walima aw marakaw walima fɔlɔ a ko ya ayuhan nasu o mɔgɔ o tuma maa bɛ don diinɛ la i yɛrɛ de ye wa n'i ye cɛsiri min kɛ fana diinɛ in fana b'i lase o yɔrɔ in de la k'a fɔ fo anw buruju kabini san 100 joli san 1000 joli anw de bɛ diinɛ in na o tuma na karisalakaw aw bɛ se ka mun fɔ ko in na anw ye o t'a ɲɛ ye koyi ni min y'a ɲɛɲini k'a cɛsiri a la wa diinɛ in b'o tigilamɔgɔ de bila ɲɛfɛ an y'o misaliya caman fɔ koyi ka kɔn hali kira nalen sallallahu alaihi wasallam bani israɛlakaw ta o dara kɛnɛ kan wa kira nalen kɔfɛ sallallahu alaihi wasallam arabuw ka lahala yɛlɛma fo ka na se bi ma o fana dara kɛnɛ kan n'i y'a minɛ Allah subhanahu wa ta'ala a b'a bonya n'a kɔrɔta d'i ma wa n'i y'a bila maa wɛrɛ b'a minɛ Allah subhanahu wa ta'ala a b'a bonya a n'a kɔrɔta di o tigilamɔgɔ ma o tuma fɛn in o kan ka faamuya maaw bolo diinɛ baara la ni maa wɛrɛ bɛ a kantɔn anw ma anw faranfinw aw fana ta y'ala jumɛn ɲɛ anw faranfinw fana anw ni ɲɔgɔn cɛ anw b'a fɛ ka ɲɔgɔn fana woloma k'a fɔ nin ye nin siya in ye aw t'a la jumɛn diinɛ ko la aw bɛ fɛn kalama diinɛ ko la wa fɛn kalama n tɛ fɛn kalama n bɛ fɛn kalama o t'a ɲɛ ye o maa min bɛ a ko in baara ka ɲɛ ka sabati a kan o de dɔn k'o ɲɛ o de ye adamadenw ka n'u yɛrɛ nɛgɛ Allah subhanahu wa ta'ala ka diinɛ in ala de ta de dɔn wa foroba fana de dɔn wa a ma a ko kɔrɔn ka bɛn siya ma ko n'a y'a sɔrɔ n'olu t'a la ka ban o tuma na aw ka bɔ o nɔfɛ e de b'i makaran k'i jija maaw b'a la ne b'a la wa maaw t'a la ne b'a la fana o tuma na o ko ninnu de dɔn nin masala in fo faamuya ka sabati maaw bolo kosɛbɛ waati dɔw la dɔw b'a fɔ hali ayiwa sinankunya ni tulonkɛya kumaw la nka an kan ka nin sen bɔ sinankuyaw ni tulonkɛya kumaw la diinɛ ko masala dɔ kun bɛ yen nɔ an ni maa dɔ cɛ ka kow yira ɲɔgɔn na daliluyaw la dɔ tɛna k'o kuma fɔsɔn ninnu fɔ n'aw yɛrɛ ma bɛn a la ka ban anw kɔni ta ye anw ta ma se nin na a laban na anw b'a tɔ bolo n'i y'a tɔ bolo i bɛ taa jumɛn na i taara fɛn min na i taara sitana ta de la Allah subhanahu wa ta'ala i bɛ tila ka taa sɔrɔ i ɲɛ o tuma na nin babu ninnu maaw ka nin minɛ sɛbɛn diinɛ kɔni ala de ta de
wa forobalama de dira adamadenw ma an faranfinw an niyɔrɔ bɛ a la wa an faranfinw yɛrɛ dama fana siya bɛɛ lajɛlen niyɔrɔ bɛ a la ni an ka jamana in ta ayiwa e kɛra fula ye i niyɔrɔ bɛ a la i kɛra bamanan ye i niyɔrɔ bɛ a la i kɛra mamara i niyɔrɔ bɛ a la i kɛra dɔgɔnin i niyɔrɔ b'a la o siyaw bɛ o cogoya ninnu de la k'a fɔ hali siya dɔ bɛ yen nɔ ayiwa diina ma yɛrɛkɛ olu ni ɲɔgɔn cɛ teliya la ayiwa o silamɛ man ca ni o dɔ dɔnna silamɛya la k'a jateminɛ k'a fɔ o kɔni o ye den kɛrɛfɛ de ye n'o ye fɛn min fɔ walima n'o ye ko min ɲɛdɔn ka ban e bɛ mun fɔ diinɛ in na o tuma o ye fɛn de ye o ye taabolo jugu de ye silamɛya ka laɲini tɛ o ye Allah subhanahu wa ta'ala a y'a yira an na k'a fɔ ale ka diinɛ in ni maa min y'a minɛ sankɔrɔta bɛ o tigilamɔgɔ inna akramakum inda Allahi atqakum Allah subhanahu wa ta'ala y'o de fɔ min ka bɔ ale yɔrɔ min bɛ siran ale ɲɛ i ka siya tɛ lajɛ i ka couleur tɛ lajɛ i ka jamana fana tɛ lajɛ o de kama maa min ye nin sira in ta a ko wala bi'sal ashiru n'a bɛ jamakulu min na o jɛɲɔgɔn jugu de ye koyi sabu a façon ninnu na n'a taara munumunu ayiwa k'a fɔ n ka taa silamɛ in fana lajɛ a ma dɔn a sɛbɛ yɛrɛ ma ka don a kɛrɛfɛ ka tila ka bɔ ka segin o tuma na a seginna ka taa minnu ma sa olu b'a kɛ sankɔrɔta de ye ayiwa k'a kɛ dunu ni bala de ye a ye sabu a seginna ka taara olu ma nka ala ko k'a fɔ i bɛ jɛ min na o tuma na o ye jɛ jugu de ye a bɛ taa laban min na aw bɛ taa ɲɔgɔn danga aw bɛ taa ɲɔgɔn labila de naam إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد نعم أيوة أكمل كما ما كنا نقول كتابلو أني كومين بأونية ni aya in na sa maa minnu n'olu ye sira in minɛ ka taama a cɛma ka tilen sira in kan u ma taa u kɛrɛfɛ u ma taa u kɛrɛ kan olu ka lahala a b'o fana fɔ a ko ala bɛ maaw dɔn maa minnu limaniyara ka baara ɲuman kɛ k'a b'u dɔn arijanasow la arijanasow la arijanaso minnu ni kɔɲɔw bɛ boli a kɔrɔ kɔɲɔw ka boli o bɛ daamu kɔfɔ o bɛ fa yɛrɛ fana kɔfɔ wa a bɛ nisɔndiya yɛrɛ fana kɔfɔ nin bɛɛ lajɛlen bɛ ayiwa ji la ji min bɛ boli ni maa ye nakɔ dɔ dilan ayiwa nakɔ ye ji sennimanw de b'a kɔnɔ ka kanali fitininw bila a la i ɲɛ b'a la i jɔlen ji de bɛ boli ka taa ayiwa o yeli yɛrɛ dama o y'a dama damu ye a bɛ nin foni Allah subhanahu wa ta'ala ko kɔɲɛ minnu bɛ arijana nin bɛɛ lajɛlen de bɛ a la fɛn minnu de dɔn ayiwa min fɛnw duman de dɔn ɲaami tɛ fɛn minnu na a fɔra suran dɔ la n'o ye suratu Muhammad suratul qital k'a fɔ kɔɲɛ minnu bɛ boli u ka arijana sow la ayiwa kanali ninnu na u ka seni fɛn tɛ nɔgɔ tɛ dɔn a la a y'a suguyaw fɔ ka bɛn an bɛ fɛn minnu min diɲɛ kɔnɔ n'u ka di an ye a ye ji fɔ a ye nɔnɔ fɔ a tilala ka ayiwa dɔlɔ fɔ min tɛ maa su fana ka tila ka di fana fɔ k'olu kɛ misaliya ye nka bolicogo in yɛrɛ o fana ye n ye daamu fana ye komi waati dɔ la ala ye se kɛ maa minnu ye u b'u ɲɛ daamu ni o lahala ninnu ye k'a sɔrɔ ji min bɛ boli o tɛ mini ji ye nka a bɛ boli cogoya min na ayiwa o kanali ninnu kɔnɔna na ayiwa jibɔli sɔrɔ kanifɔ ninnu kɔnɔna na a cɛ ka ɲi fo waati dɔ la u na fɛn ɲɛnama jɛgɛmisɛnw ni fɛn minnu bila a la o tuma na ala y'a yira k'a fɔ arijana kɔni kɔnɔ a y'o labɛn maa minnu ɲɛ ale ka sira in ta ka limaniya ka tila ka baara ɲuman kɛ a ko inna allaha yaf'alu ma yuridu ala bɛ fɛn kɛ fɛn min ɲɛ a ja o tuma na ni maa min a k'i ka sira in ta i ye sira in ta ayiwa i ni min ka kan hali n'a y'a sɔrɔ e yɛrɛ t'o jate dɔn Allah subhanahu wa ta'ala a b'o dafalen de di i ma ala ka sara ye o de ye adamaden ni adamaden ɲɔgɔn tuma min na e ye ko kɛ i k'an ka sara e bɛ hami ka jateminɛ kɛ sara ye nin de ye dɔ kana bɔ a la waati dɔ la ale fana n'a ma kɛ maa tilennen ye ale b'a lajɛ a bɛ se k'a tɔnɔmi cogo min na ka se ka dɔ bɔ a la nka i mana fɛn kɔni kɛ Allah subhanahu wa ta'ala e yɛrɛ ka ɲinɛ a kɔ i kana jate yɛrɛ i kana dɔn
aywa ne farasale hake joli ke kamini gera baligu ye i kana dɔn yɛrɛ ne sunkalo joli sun kamini gera baligu ye i kana dɔn ne hijiko joli ke walima i kana dɔn yɛrɛ i ka alabatu yɛrɛ kɛ ka taa i ka ɲina hake yɛrɛ kɔ tasbihu i b'a fɛ ka aywa 30 kɛ a ɲamini bolo i t'a nɔfɛ dɔrɔn Allah subhanahu wa ta'ala ale b'a hake dɔn i ni min ka kan masa in b'a d'i ma o de kama ko inna allaha yafalu ma yurid an bɛ Allah subhanahu wa ta'ala deli jamakulu min fɔra ko nin de olu ka taa yɔrɔ ye ala k'an fara jamakulu in kan na'am من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ السكينة كتا على كرا صلى الله عليه وسلم الجنون ube joyoro minun ta ka ɲɛsin a ma a ko ni maa min i hakili b'a kan de i b'a bisigiya de k'a fɔ ko kira muhamadu ala ka ciden ko ala tɛna dɛmɛ diɲɛ na wa a tɛna dɛmɛ lahara ko n'o de ye ka hakilina ye hakilina fu de b'i bolo a ko ni i b'o de kan kɔni ayiwa k'i k'a lajɛ ka bili dɔ lajɛ faliyamdudu bi sababin ila samai n'a ko sama i sanfɛla bili min filɛ nin ye ni o bɛ dugukolo in sanfɛ anw tɛ se ka se o ma nka i ka bili dɔ lajɛ i ka so bili walima bili dɔ i ka juru de kɛ a la o juru in k'a suru i kan na thumma liyaqta falyanzur hal yudhibanna kayduhu ma yaghid i ka juru tigɛ ni i yɛrɛ ye ka na bin duguma ayiwa k'i ko kari walima k'i kangari i ko in kɛ yali dimi min bɛ e la k'a fɔ kira ka ko bɛ ka sira sɔrɔ o bɛ se ka dɔ bɔ o la o tuma ni maa min e ka dimi de ye k'a fɔ alakira sallallahu alaihi wasallam a ka ko bɛ ka sira sɔrɔ k'i n'i ka dimi de bɛ tɔ n'a y'a sɔrɔ n'i ye nin kɛ i yɛrɛ la o bɛ dimi bolo taa o kɔ i yɛrɛ la o tuma nin ye lagosiba de ye ka ɲɛsin maa minnu bɛ alakira juguya sallallahu alaihi wasallam an ko o ɲɔgɔnnaw kun bɛ yen nɔ a yɛrɛ ka ɲɛnamaya la wa taalen kɔfɛ o ɲɔgɔnnaw bɛ yen nɔ wa halisa o ɲɔgɔnnaw bɛ yen nɔ komi an bɔra maa kunnango min o ka kuma n'a ɲɔgɔnna ninnu na Allah subhanahu wa ta'ala a ko falyanzur hal yudhibanna kayduhu ma yaghid a filɛ k'o fɛɛrɛ min kɛ o dabali min kɛ yali dimi min bɛ a la o bɛ taa ni o dimi ye o taa tɛ n'o ye a kɔrɔ ye komi kuma minnu bɛ fɔ waati dɔ la kuma kɔrɔmaw ni nin ko in n'a tɛ ka bɛn e ma i bɛ se k'i ɲɛsin kulu ma ka taa tu koyi alakira sallallahu alaihi wasallam a ka ko bɛ sira sɔrɔ wa i sira sɔrɔ fana koyi don min na ayiwa a kelen dɔ don dɔ la maa damadɔ de don dɔ la u bɛ k'a gɛn ko n'an y'a sɔrɔ an k'a faga ni maa min sera ka na ni a ye a su walima a ɲɛnamaya ko ɲaamɛ 100 bɛ d'i ma nka sisan e k'a lajɛ dugukolo sanfɛ yali seconde kelen bɛ tɛmɛ k'a fɔ mɔgɔ dɔ tɛ k'a fɔ muhamadu rasulullahi wa a tɛ yen nɔ sallallahu alaihi wasallam hali n'a danna min bɛ kɛ saliwole yɛrɛ dama la waati tɛ tɛmɛ dugukolo in kan f'i k'a sɔrɔ dɔ ka saliwole bɛ ka se ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadan rasulullah ani min bɛ fɔ maaw nɛn kan u ka ala kofɔ o la o tuma ni maa min ko k'a fɔ o ko ka ban fo n'i taara i yɛrɛ faga de aya in kɔrɔ ye o de ye n'o tɛ o ko in kɔni o tɛ ban wa a bɛ sira sɔrɔ fana wa dɔ wɛrɛ fana bɛ fara a kan i b'a ye an bɔra ka lahala min fɔ Allah subhanahu wa ta'ala ka kabakow kɔnɔna na nin tile filanin in na o jamana kelen in na i b'a ye maaw ka dɔnni silamɛya la dɔ bɛ fara a kan de o tuma na a tigilamɔgɔ kɔni fo a laban na n'a dusu pɛrɛnna n'o tɛ alakira ko in kɔni maa tɛ se ka jɔ o ɲɛfɛ o de kama n'a fɛn fɛn kɛra i b'a ye ayiwa a bɛ kɛ sababu ye ka silamɛ walankata tuguni tuma min na lahala ninnu kɛra ayiwa tubabu jamana ninnu dɔw la lamɛnnikɛ jamana ninnu dɔw la jɛkulu minnu bɛ yen nɔ ni waati kelen kelen maaw bɛ na min tɛ silamɛ ye ko a ye kuranɛ in d'a ma an k'a lajɛ mun de b'a kɔnɔ angele dɔ b'a bolo wa walima faransi dɔ b'a bolo wa waati kelen kelen nka ni lahala ninnu kɛra min kɛ komi dɔw y'a fɔ ɲɔgɔnya min na a silamɛ jɛkuluba dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ n'o ye kɛr lamɛnnikɛ jamana ninnu na a ɲɛmaa ko a ko tuma na o ko ninnu kɛra dɔw y'a laɲini ka dankari kɛ silamɛya la min kɛ
ko olu ka qur'ana stoku bela jelen bana a bela jelen bana min b'u ka santiru la min b'u ka misiru la maaw nana bela jelen ɲini i tɛ miiri dɔw la k'a fɔ olu yɛrɛ hakili bɛ diinɛ ko yɛrɛ la sabu n'i y'u ye ayiwa u ka dancogo bɛ cogoya min na ayiwa kunsigiw minnu b'u yɛrɛ tatuwaji ni fɛn ninnu kɛ u la dɔ bɛ na k'a fɔ ko ale b'a fɛ ka Qur'an ka se ka u ka dɔ d'a ma a k'a lajɛ ko a labanna u ka sitoku bɛɛ lajɛlen banna f'u bɛ tila k'a ɲini imprimer u ka caman de tila o tuma na ni maa min ko alakira ko walima diinɛ ko in ko a ka dabila a kana kɛ fo n'i yɛrɛ faga wa n'i yɛrɛ faga fana i bɛ taa min sɔrɔ o ye o de ka gɛlɛn ka tɛmɛ diɲɛ ta kan sabu a tigi bɛ taa ɲininkali minnu na ni a ka ko yɛrɛ bɛ dantigɛ ni o ye a bɛ ɲininka alakira in na sallallahu alaihi wasallam n'a ma se k'o dɔn ka ban ko tiɲɛna wala Allah subhanahu wa ta'ala a y'o de fɔ an ɲɛna ni aya in na وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد ako o cogoya in de sa ayiwa a seginna ka taa kuranɛ yɛrɛ mankutuma ko an y'a jigin k'a kɛ ayaw ye minnu bangenen don an filɛ ka minnu kala ayaw de don kabakow de don u bangenen don a kuma walawalalen de don ko i k'a dɔn ala a bɛ maa kana maa min ye a ja o tuma na kana a bɛ bɔ Allahu subhanahu wa ta'ala de la o de kama jɔn i ka jɔnya in mun kosɔn i k'a sabati waati bɛɛ lajɛlen na kana in i ka kɛ a kan i ka to a la i ka sabati a la i k'o ɲini Allahu subhanahu wa ta'ala fɛ o de kama anw ka sali kɔnɔna na an ka sali tɛ se ka ɲɛ fɛn min kɔ o tɛ suratul fatiha kalanni ye ayiwa an b'a kalan arakaw la fardaw la nafilaw la suratul fatiha in ala tanuni ani a majamunen kɔfɛ ani ka tanu segi a kan ani ka lahidu ta a ye ɲinifɛn kelen pe o de b'a kɔnɔ o de ye kana ye ihdina sirata almustaqim ko an kana sira la sira min n'a tilennen o tuma na o de ye mu'minu ka laɲini sabu y'a dɔn kana in a bɛ Allahu subhanahu wa ta'ala Allahu subhanahu wa ta'ala a ka sira in a taamasiyɛnw walima ayiwa fɛn min y'a dalilu ye olu y'u yɛrɛ kɛ nka adamaden ayiwa dusukun lahalaw bɛ cogoya min na caman bɛ yen nɔ ayiwa ala yɛrɛ ka dɛmɛ de tɛ u ka sira yɛrɛ t'o la o de bɛ kabakoya adamaden min ni lahala in bɛɛ lajɛlen na a yɛrɛ ɲɛ b'a la a dɛsɛlen don a ka kow timinnen tɛ nka o bɛɛ lajɛlen na a b'a kaman kɔrɔta k'a fɔ ale dalen tɛ fɛn wɛrɛ la k'a fɔ ko bɛ yen ko o bɛ ale ni sancɛ ko tɔgɔ ala ni miirila k'a fɔ adamaden hakili bɛ se nin hakɛ in ma cogoya jumɛn a bɛ se a ma cogoya jumɛn sabu Allahu subhanahu wa ta'ala ma hakili kana ka tara a ma wala an bɛ Allahu subhanahu wa ta'ala masa in deli a ye minnu kana ka taa sira tilenni ma ala k'an fara o jamakulu kan ala k'an kana ala k'an kisi fitina ma ala k'an kisi fili ma naam إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد نعم أيوة آيين أن يغنى تمنا بقرة كوننا وآل مرانا فندو يرفنا فورا ينو أدم الدون قرآن بيجمعنا تابولو بامنون كمبينو دينا تاسرو كولو جاتي كافو ما وين بلا جلنا كوتنا توتانو أي تاكا تابولو نونون في ala bɛ taa bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ a b'a bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ komi a y'a laɲini cogoya min na a ka tilenmantɛya n'a ka kodɔn kɔnɔna na o de kama jamakuluw fɔra ko inna alladhina amanu i k'a dɔn k'a fɔ maa minnu n'olu limaniyara a kan bɛ silamɛw de ma a kan bɛ maa minnu ni olu silamɛyara silamɛya ye min ye ala ka sira in k'o ta wa ciden fɛn fɛn tɛmɛna u nana ni fɛn min ye tɔgɔ foroba tɔgɔ min b'a la o de ye silamɛya ye walladina hadu ani maa minnu u ye tɔgɔ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ da u yɛrɛ la waati dɔ la k'a fɔ ko anw kɛra yahudiyaw ye n'o ye jufu ninnu ye ko olu fana y'u dama jamakulu ye wasabiina walima wasabina
olu fana dina jamakulu ye wa fo ko sabina wal masabiina olu ye dina jamakulu nun sorola diɲɛ jamana diɲɛ sigida dɔw la k'a fɔ olu ka diina ninnu u ka miiri ani u ka taasi o de y'a to olu ye diinɛ in ye sanfɛfɛn ninnu na ayiwa u bɛ lɔlɔ ni sanfɛfɛn ninnu batu o t'a bali fana maa minnu ni dɔw ko k'a fɔ olu ye ala ka cidenw ye olu ka yeta dɔw k'olu dɔw fana fara u ta kan sabinaw ye olu de ye k'a fɔ tugulen bɛ ciden kɛrɛnkɛrɛnnen kɔ o tɛ nka olu kɔni b'a fɔ ciden dɔw ka fɛnw b'an bolo mɛ anw yɛrɛ fana hakili ye fɛn min yira an na sanfɛfɛn ninnu u yɛlɛma yɛlɛma ani u kan ka minɛ cogoya min na an b'o kɛ o tuma i bɛ taa sɔrɔ waati dɔ la u bɛ lɔlɔw bato u bɛ se ka tilew bato walima u bɛ se ka ayiwa ko maakɔrɔw su u niw k'olu bato a bɛ fɔ olu bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ asabiina o de kama komi nin tɔgɔ in bɛ yen nɔ diinɛ kelen tɛ taabolo kelen tɛ a la tuma min na alakira sallallahu alaihi wa sallam ala y'a ci ka na ni ala kɛlɛmantiya in ye a y'a lase kɔlɔsiw ma minnu banna u y'a laɲini ka diinɛ in lagosi ka sina ka sahabiw tɔgɔ de b'a la ni mɔgɔ min n'o donna silamɛ u b'a fɔ saba a fulan a taara diinɛ kuranin in na diinɛ kura min ni taafan tɛ a la i bɛ iraki jamana sahabi dɔw bɛ fɛn dɔ kan n'i taara fan wɛrɛ fɛ u bɛ fɛn dɔ kan o tuma u b'a fɔ k'a fɔ saba k'a donna diinɛ kuranin na mun kosɔn u ka silamɛya lagosi ni a ye ka alakira lagosi ni a ye o tuma sahabi inaw bi maa minnu ni olu b'o yɔrɔ jate k'a bɛ fɔ ma k'a fɔ sahabiw ko taabolo de don u sɔrɔ yɔrɔ bi k'a fɔ u ka jɛkulu bɛ yen nɔ u ka kow bolodalen bɛ u bɛ fɛn dɔw kan ani diinɛ tɔ minnu bɛ u ka yɔrɔ kɛrɛfɛ o tɛ kelen ye o bɛ iraki jamana de la iraki jamana u bɛ yen de sabiin tuma min na an bɛ kalan na an ka karamɔgɔ min tun bɛ yen nɔ ni o tun ye tafsir karamɔgɔ ye kosɛbɛ komi iraki ka de dɔn surtout iraki yɔrɔ min bɛ yen nɔ u b'a fɔ k'a fɔ al-Mawsul yen ka de dɔn a ko sabiin ninnu bɛ yen u bɛ yen nɔ silamɛw tɛ u yɛrɛ t'u yɛrɛ jate silamɛ ye olu bolo k'a fɔ k'olu tɛ silamɛ k'olu yɛrɛ dama diinɛ de ye wa u ka taabolo misɛnnin misɛnninw bɛ yen nɔ sisan u ka taabolo misɛnnin min bɛ yen nɔ ni u caman bɛ sina k'u yɛrɛ fɔ o la u b'a fɔ ko yezidiyin ezidi u b'a fɔ k'a fɔ k'u ye ezidiw de ye o tuma u dalen bɛ fɛn dɔw la komi ni maa minnu sigira lahala dɔw bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ u bɔlen bɛ ɲɔgɔn fɛ kosɛbɛ n'i y'u ka diinɛ cérémonie ye i b'a fɔ k'a fɔ nin ye silamɛ jɛkuluba dɔ ye sabu u ka diinɛ ɲɛmaa ninnu forokɛba de b'u la jalamuguba mɛlɛkɛlen bɛ u la musow fana ayiwa u kunkolo ninnu bɛɛ lajɛlen datugulen finiba de bɛ u la nka ayiwa u tɛ ala kɔ la u tɛ kira kɔ la u ni dama diinɛ o tuma na olu ye sabiuna ye olu bɛ yen u tun bɛ sɔrɔ yɔrɔ wɛrɛw fana nka sisan an bɛ se k'a fɔ santelalen bɛ yɔrɔ min na kosɛbɛ o ye iraki o yɔrɔ in de a ko walima juusa ko majusu majusu ye diinɛ de ye nka komi siya dɔ bɛ yen nɔ a tun bɛ fɔ diinɛ min ma a bɛ komi a dɔnna olu la kosɛbɛ fo dɔw sina k'a yɛlɛma k'a kɛ siya ye k'a kɛ siya ye n'o tɛ diinɛ de don majusu ye tasuma batu diinɛ de ye minnu u bɛ tasuma de batu u b'a fɔ k'a fɔ ko ala tigiya k'a bangena fɛn fila de la dibi ani yɛlɛn o tuma na min sera kosɛbɛ o ye yɛlɛn de ye o yɛlɛn in fana fanga ye jumɛn ye o ye tasuma de ye o tuma u bɛ tasuma de batu a bɛ fɔ o ma k'a fɔ alimajus o la farisi de ye siya ye farisiw olu ka diinɛ de tun ye majusiya ye n'o tɛ hali larabu dɔw fana tun dɔnna majusiya la kun ye tasuma de bato o tuma tasuma bato yɔrɔ de bɛ yen nɔ beyitu nar tasuma minnu bɛ yen nɔ n'a tɛ faga fiyewu maaw de bɛ yen nɔ tasuma in olu ye a ladɔnbaaw ye lɔgɔ minnu n'olu da ka gɛlɛn kosɛbɛ wusulan minnu n'olu da o de bɛ don tasuma in kɔni mɛnɛni de bɛ waati dɔ la wa so kɔnɔ fana bɛɛ lajɛlen ni fana an ka bato kɛ yɔrɔnin dɔ o tuma na u b'u ka tasuma minɛ k'u ka batow kɛ o la o de ye majusu ye o la diinɛ de dɔn
jobatu dina do ngo ka joye tasumani na farisi kumbe o dina indeka islamai kumbe na wati min allaba na fodo sina ka farisi ni majusiya bela jelen kire ka zoro farisi ni majusiya farisi shia ni majusiya o dina ko fe o bora nyogo non o nyogo bla sabo farisi na do islamai la afamba kamini islamai gale gale adamine aw ma Salman al-Farisi atogome Salman al-Farisi ntoraka sabu akashia de oye ale Farisi de na majusi kute akume majusi yala abora ola ko fe ka do chrétien la ko fe ka do islam yala wa tumamina Umar tlela o jamana na dayele majusi Farisu o ka empire mimbe no abina kisra ka empire bina comme kira sallallahu alaihi wasallam ya foka tabina bi kira sallallahu alaihi wasallam ka ko mare mina farafara de sabu ala kira sallallahu alaihi wasallam ka letri tara dama ka chisemen sera dama ayamina ka farafara de kira sallallahu alaihi wasallam ka fo ko ala ka fanga farafara comme aya aleka aywa chiseben farafara chugami ko aleka fanga farafara li daminena ka sur salama were ma seyeno sabu ale denyere de labana ka kude tanke ala aywa ola okofe farisiw famba u donna silamɛya kɔnɔ u donna silamɛya la wa silamɛya cɛbaw minnu ye dɔnniw ayiwa k'u walankata farisi caman bɛ a la hali arabukan nasira la ni arabukan fɔra nin tilenen de don nin jɛngɛnen de don u bɛ sinsin garamɛri min kan o karamɔgɔ belebele ye min ye halisa n'a tɔgɔ fɔra ka ban a bɛ kɛ misaliya ye o tɔgɔ de ko Sibawayi o ye farisi de ye o tuma na ayiwa fo ka taa se silamɛ dɔnnibagaba ninnu ma alimam Abu Hanifa ninnu u b'a fɔ k'a fɔ lasili ye farisi ye o tuma farisiya ni majusiya o bɔra ɲɔgɔn na majusiya o ye ayiwa bolibatu ye boli min n'o ye tasuma ye nka farisiya o ye siya de ye mɔgɔ k'a da yɛrɛ kan k'a fɔ ko ale ye farisi ye halisa ou bien mɔgɔ dɔ filɛ nin ye k'olu ye farisiw ye o tɛ kojugu ye dɛ mais ni ko mɔgɔ majusu ka ban o kɔrɔ k'a fɔ i ko jɔbatu de don wa o jamana ninnu na sabu a lasili kɔni ye yɔrɔ min ye jamana min filɛ nin ye ko Iran o de ye farisiw ka ayiwa jabala yɛrɛ ye nka u ka mara tun bɛ se yɔrɔ caman ma Iraki ninnu fo ka taa se Afghanistan ninnu ma nka u donna silamɛya la o yɔrɔ in kɛra silamɛ yɔrɔ yɛrɛ de ye maa minnu bɛ majusiya in na maa kelen kelen u b'a fɔ ko kelen kelenw bɛ yen nɔ halisa kelen kelen o tuma donna silamɛya la ka silamɛya fana labaara wa silamɛya sira tilennen in fana o fana de sabatira fana yen nɔ n'o ye alakira sallallahu alaihi wasallam ka taasira n'a ka sahabaw n'o ye madhab ahli sunna wal jamaa fo kana se san 700 ni waati ninnu na masakɛ dɔ de nana ayiwa siya taasira in a y'a ta a y'a ta a sera k'a ka fanga sinsin dɔɔni ka kɛlɛjugu wuli ka maaw karaba ayiwa ni sira caman ye fo a laban na madhabu rafida n'o ye siya ye jɛngɛnen ye o yɛrɛkɛla Iran o kɔfɛ de n'o tɛ fɔlɔ a kun tɛ yen nɔ a yɛrɛkɛla kɔfɛ de minnu wulila ko safawiyin na olu de nana ka na a yɛrɛkɛ yɛrɛkɛlen kɛra sababu ye dɔw ye siyaya taabolo dɔw ta minnu yɛrɛ jɛngɛnen don kojugu fo a dɔw laban na a bɛ bɔ ni maa ye silamɛ zinzan yɛrɛ kɔnɔna na sabu ni ko sera ale ka cidenya fɔ ma walima ale ka alaya ko ninnu ma walima k'a fɔ minnu ye a imaw ye olu ka fisa ni ayiwa sahabaw ye o kuma yɛrɛ tɛ o la olu ka fisa ni cidenw ye ayiwa olu ka fisa ni nabiyimaw ye n'o y'an ka a imam ninnu ye u bɛ minnu fɔ Ali al-Hussein al-Hassan fo ka taa se Jafar Sadiq ni ko sera o yɔrɔ ninnu na o laban na a bɛ maa bila silamɛya zinzan kɔfɛ o tuma ko walmajus walladhina ashraku ani maa minnu kɛra jɔbatu jɔn minnu n'o k'u lakodɔnnen bɛ Makan olu ka jɔ kun ye jumɛn ye ka taa fɛn dɔ dɛsɛ yiri farakurun walima ka taa se kulu dɔ ma k'a fan dɔ dɛsɛ walima ka taa se yiri dɔ ma ka taamasiyɛn dɔw kɛ la ayiwa nin y'an ka jɔ ye nin y'an ka boli ye wa o jɔbatu suguya in o de yɛrɛkɛla dugukolo kan kosɛbɛ kosɛbɛ a bɛɛ lajɛlen bɛ f'u ma k'a fɔ ko mushrikun n'i bɔra an ka jamana ninnu na bolibatulaw o lahala kelen ninnu de don n'i taara Indi jamana ninnu na ayiwa olu bɛ a suguya bɛɛ lajɛlen bato i bɛ miiri fɛn ɲɛnama fɛn fɛn na i
mita soro endi jamakulu dobe no bolu batu nga min ngoni kachaw fe no kosebe endi yere aywa oye mishi batu lawde mishi batu wode kachaw kosebe hakilna ni kodo bena alla wolu kuma fo kata ana fora ka fo al hindus oto mishi debe aywa mishi batu wode kachaw fe kera sabo ka kololo se mo chama ma sabo ni islame min yere be sigila ni faratla ka misi kantige ka fo be suko do dondola we songa ere fara misi ere kan sabo lu bolo aywa tigiya do be misila wala ko walladina ashraku jamakulu jolu fora mu'minun yahudiyaw sabi'ina anta minan nasara wala an-nasara aywa ni nasara fora kabba maminu aywa ukuka koye isa koye nga isa yere ye minye isa kume minga utoka sabo kamin nasara fora kaba o ya soro jengena ote isa yere aywa ale kume minga o kume tauhidi de ka fo ale alaka jonde ye alaka chidende ani nasara wal majus ani majusu walladhina ashraku jamakul woro ayoro defu ibaye adama deuna uka dina wala be munun de nyogonje sabo laba minum far walladhina ashraku ulu kacha jobatu dino kacha sabo ya fo chugo mina maka na miri komi anfe aywa asigido wala jobatu minum be yeno akomoko na fengo nununa abe yoro chama afriki tukono chama abe wani taro yoro wero foka se endi nununa foka te hali budi na ofe buza a jobelebele nunun ibode yo fe no ubad la sana to bisika yele fo sanfe fo metri temps bode batu wa bela jelen fana ga buza fitini ma fe halu be voyage abu bolo sakila oto no sero mi no ba batu atuna dugukolo inga in ko nunun de be no sa ni dugukolo in sanfela ye nambora dugukolo in sanfela la katan yere soro yoro na be ke chugo jume masayin de ko inna allaha yafsilu bainahum yawm al-qiyamah ko ala be ta faranfansiya ke nunu ni ɲɔgɔn cɛ min ye min ganga ke min na o be ke o la min ganga ke min ye o be ke o ye abana ala be ta kiri tigɛ jɔnw ni ɲɔgɔn cɛ diɲɛ kɔnɔ dafullahi nas ala be nan sababu ye maaw be ɲɔgɔn ɲɔnɔ ye nunu be caya nunu be dɔgɔya nunu be dɔ bɔ nunu be dɔ fara nunu kan nka ka ko kiri tigɛ yɛrɛ ka ban bɛɛ k'a dɔn i ta ye min ye karisa fana ta ye min ye o bɛ taa kɛ waati jumɛn alikiyama jɔ kɛnɛ kan wala bɛɛ bɛ taa ta yɔrɔ la a ko inna allaha ala kulli shay'in shahid i k'a dɔn ala sede masa de dɔn fɛn bɛɛ lajɛlen kan foyi tɛ kɛ ayiwa k'a fɔ k'a t'a kalama a bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kalama a bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen dɔn fɛn bɛɛ lajɛlen b'a ka dɔnniya kɔnɔna na wala aka siraw mana caya cogo o cogo aka taabolo mana bɔ ɲɔgɔn na cogo o cogo Allah subhanahu wa ta'ala a bɛ taa kiri tigɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ o la nin ye halisa suratu alhaji a ayaw bɛ yɛlɛma babu la cogoya min na adamadenw ka lahala diɲɛ kɔnɔ u ka taa siraw ayiwa u bɛ taa u yɛrɛ sɔrɔ sara minnu na maa min de sira juguw ta laɲini minnu b'u bolo laɲini bɛ taa laban fɛn minnu na o ko ninnu de don ayiwa fo kana se ka yira k'a fɔ nin diina caman ninnu n'olu bɛ dugukolo kan a kana jateminɛ k'a fɔ ko bɛ to ne don kow ye a bɛ tila ka taa ɲɛnabɔ ni Allahu subhanahu wa ta'ala a ka dɔnni ye a n'a ka kodɔn a n'a ka tilenbantiya wala aya min bɛ tugu o la sa Allahu subhanahu wa ta'ala fɛn min ye a ka masaya min ni danfɛn minnu n'an ɲɛ bɛ o la n'olu ka bɔn waati la an bɛ kaba olu la olu b'u kamada a ka masaya ye cogoya min na a b'o lahalaw fɔ an ɲɛna mun kosɔn anw adamadenw fana an fana na taa si an na miiri o tuma an bɛ walanda jɔ yan nɔ ni Allahu subhanahu wa ta'ala sɔnna an ma ayiwa sini an na tɛmɛ ni aya ninnu ye ni suraba in na n'o ye suratul hajji ka Allahu subhanahu wa ta'ala masa in deli fana sere masa se masa an ye sigi min kɛ ale ka fana sira kɔnɔna na ko waati in latɛmɛ k'a ka kumakan in lamɛn waati in ka kɛ giriya ye an ka mizanu kɔnɔ alikiyama jɔ kɛnɛ kan ala k'o kɛ an ye waati in k'a kɛ an ma seeda ye alikiyama jɔ kɛnɛ kan ala k'o kɛ an ye lamɛnni min kɛ k'a kɛ an ma barajɛ k'a kɛ an ma kɔrɔta ye ala k'o kɛ an ye
o tuma na ɲininkali minnu bɛ yen nɔ an bɛ se ka dɔ lamɛn olu la ni Allah subhanahu wa ta'ala ala ka diɲɛ. Bismillahir Rahmanir Rahim. Ɲininkali minnu sera an ma a kira la ɲininkali kelen don mais saba bɛ sɔrɔ a kɔnɔna na. ɲininkali kɛra ko ka seli kɔsɔrɔ n'i bɛna voyage kɛ ka dɔ bɔ seli la minnu ye jɔko naaniw ye kɔ bɛ daminɛ ni kilomɛtiri hakɛ joli ye o y'a ka ɲininkali sigida fɔlɔ ye. A filanan k'ale bɛ ka taa a ka dugu de la nka ale sigilen bɛ Bamakɔ yan nka ale bɛ ka taa a ka village de la donc ko n'ale sera village la ale bɛ seli kɛ cogoya jumɛn sabu ale ye yen ka ye wali a bɛ seli kɛ i n'a fɔ dunan don. A ka ɲininkali sabanan a ko ale ka voyage ni senfɛ n'a bɛ mobili kɔnɔ a bɛ se ka seli mobili kɔnɔna na wa wali avion kɔnɔna na n'o seli bɛ kɛ o bɛ kɛ cogoya jumɛn a ye ɲininkali in tugu ɲɔgɔn na ni cogoya in de la. Non. Ala ka mɛn sababa ma ni ɲininkali minnu nana u ka surun ɲɔgɔn na kosɛbɛ sabu a bɛɛ lajɛlen bɛ munumunu seliko in de la wa seliko fana ye koba de ye koyi komi a tɛmɛna darisiw la cogoya min na ni maa fɛn fɛn n'i tulola n ka seliko la a laban a bɛ k'i bolo nimisa de ye koyi mɔgɔw kɔni y'u yɛrɛ nɛgɛ o la a ma fɔ k'a fɔ seli de ye a bɛɛ lajɛlen ye nka a tɛ se ka ɲa fana ni seli fana ma ɲa ni seli ma ɲa foyi ma dilan koyi ni seli ma ɲa foyi ma dilan o la ɲininkali ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ munumunu seli baabuw de la a filɛ ka ɲininkali minnu kɛ ayiwa maa ka faamuya sɔrɔ olu la o y'i ka faamuya jidelen ye i ka diinɛ la ɲininkali nana min kan o ye seli ani taama o ye nɔgɔya de ye taama senfɛ nɔgɔya dɔ kɛra seli la nɔgɔya suguya fila a suguya fɔlɔ arakanw ka dɔ bɔ olu la n'o ye kasuru ye min ye naani ye o bɛ kɛ fila ye i kun bɛ naani seli min na o bɛ kɛ fila ye o y'a nɔgɔya sira dɔ ye a nɔgɔya sira filanan min bɛ ɲɛsin seli yɛrɛ ma o ye k'u fara ɲɔgɔn kan n'an bɛ taama la seli waati naani bɛ yen nɔ fila bɛ fara ɲɔgɔn kan fila fana bɛ fara ɲɔgɔn kan seli fana lagasara olu bɛ fara ɲɔgɔn kan daminɛ la walima laban na n'a wulila ka sira minɛ ka ban a sina ka jigin 14 heures walima a jiginna 13 heures i bɛ se ka seli fana seli ka lagasara tugu a la a bɛ sira minɛ fo fitiri a tɛ jigin wa fitiri fana n'a jiginna o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na i bɛ se fitiri seli ka safo fana fara a kan o kɔni i bɛ taa fo fajiri walima fitiri waati jiginni n'o ma nɔgɔya a bɛ taa fo 22 heures 23 heures waati ninnu na fo ka taa se minuit a bɛ jigin a bɛ fitiri seli ni safo seli o tuma na ni nɔgɔya fila ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra taama la taama jumɛn ko de dɔn sariya ma dan sigi a la ni furancɛ ye alakira ka kumakanw na sallallahu alaihi wasallam o tuma na a taara alakira ka taama minnu ni ayiwa a suruma minnu bɛ yen nɔ n'a ye kasuru kɛ olu la dɔnnibagaw ye jateminɛ dɔ kɛ la k'o kɛ dansigili ye to ko k'a fɔ sitatu farasikh o tuma na jate kun bɛ yen nɔ cogoya min na kilomɛtiri ninnu ni mayili ninnu kun tɛ yen nɔ ayiwa farisakho ninnu kun bɛ yen nɔ ani mili façon dɔ olu kun bɛ yen nɔ o wɔɔrɔ jate ani sisan jate n kosɔn u ka gɛrɛ ɲɔgɔn na maa dɔ ye cɛsiri k'a la kosɛbɛ fɔlɔ jatew kun bɛ kɛ ni fɛn min ani sumuni kun bɛ fɛn nin ye n'a bɛ kitabuw kɔnɔna na a bɛ bɛn fɛn jumɛn ma komi an delila ka misaliya dɔ fɔ ayiwa zakatul fitiri a bɛ fɔ k'a fɔ ko mudu walima saawu sisan anw ka fɛn yɛlɛma yɛlɛma caman bɛ kɛ ni giriya de ye ayiwa garamu kilo toni o n'a ɲɔgɔnna ninnu o tuma na ninnu bɛ se ka ɲɔgɔn ta cogoya jumɛn baara kɛra la kosɛbɛ gafew bɔra a la jɛkuluw fana sigilen bɛ ka baara ninnu kɛ yɔrɔ jɛɲɛw fana kuma kɛra olu fana na o la kabini gale dɔnnibagaw bɛ jate min kɛ k'a fɔ taama suruma minnu n'olu ye alakira la sallallahu alaihi wasallam k'a ye kasuru kɛ o la ko suruma ko n'i y'o jateminɛ sisan an ka jate la k'o bɛ komi kilo 80 ɲɔgɔnna de dɔw sina k'a sigi o la dɔw sina k'a fɔ ko kilo 80 taama o kɔfɛ dɔnnibaga dɔw nana kabini gale olu ko furancɛ tɛ dɛ ko ni maa b'a fɔ min ma ko taama k'o de don k'a bɛ se ka jigin nin dugu ma a bɛ se ka yɛlɛ o sanfɛ fana
ko ni maaw t'a fɔ fɛn fɛn ma taama ko kasuru tɛ o la wa ka kuma yi sisan lahalaw nana tiɲɛtigiya dugu dɔw bɛ yen nɔ diɲɛ duguba dɔw ka bɔ a kun na ka taa kun na a bɛ kilo 90 diɲɛ duguba dɔw kɔni yɔrɔ dɔ Bamakɔ ta hakili la kilo 30 ka taa 40 ɲɔgɔn na mais dugu dɔw ta a bɛ kilo 90 han a bɛ duguw la dugu dɔw kɔrɔnen de dɔn a maaw ka ca maaw sosolen bɛ ɲɔgɔn kan miliyɔn 19 hali o bɛ Afiriki ninnu kɔnɔna na nka dugu bɛ yen nɔ olu walankatalen don ka taa han an ka taama dɔ sen fɛ américain dugu min filɛ nin ye ko Los Angeles dɔ bɛ k'a fɔ ka bɔ a kun na ka taa kun na a ka ca ni kilo 100 ye han voilà o tuma na ko komi fɛn kun bɛ yen nɔ ko mile n'a fɔra k'a fɔ mile 100 an hakili la o ye kilo 100 ani a bɛ surunya 40 ninnu na quoi dugu kun n'a kun fo a laban i bɛ taa sɔrɔ dugu façon ninnu u bɛ duguw dun ka taa ani dogo dɔ i bɛ taa sɔrɔ waati dɔ la kilo 10 kun b'u ni ɲɔgɔn cɛ u donna ɲɔgɔn na u donna a kɔnɔ dugu bɛ don a kɔnɔ ni maa min bɛ o dugu in na n'i bɛ bɔ a kin na ka taa kun na i t'a fɔ ko n bɛ taa taama la k'a sɔrɔ i bɛ kilo 80 kɛ i bɛ se ka kɛ terrain sɛgɛn mobili la k'o tɛ taama ye halisa k'i bɛ dugu kɔnɔ de i b'a fɔ k'a fɔ n bɛ taa yen fɛ n bɛ taa kin na o tuma na ko b'a jira k'a fɔ ko kilo ko in k'o dama tɛ ko f'a k'a sɔrɔ a bɛ fɔ ma k'a fɔ ko taama ni o de don sa ko hali n'a ma 80 bɔ k'a bɛ se ka fɔ sisan komi a kiri ninnu bɛ boli duguw kan ayiwa bolifɛn ninnu ye kow nɔgɔya u ye kow nɔgɔya i bɛ taa sɔrɔ dugu dɔw ka surun ɲɔgɔn na kosɛbɛ kilo 80 nka dɔ bɛ yen nɔ a ka baarakɛyɔrɔ bɛ yan nɔ nka a ka siyɔrɔ bɛ yan nɔ o bɛ duguw la hali ni Bamakɔ ni Kulukɔrɔ n'o tɛ 80 i bɛ taa sɔrɔ dɔ a siyɔrɔ bɛ Kulukɔrɔ a bɛ na baara kɛ Bamakɔ don o don a bɛ taa ni ka segin na o tuma na ale ta o lahala ninnu na a t'a fɔ i bɛ taa taama la hali n'a nana ayiwa maa t'a fɔ k'a fɔ taama yɔrɔw ayiwa taama yɔrɔ mɔgɔw bɛ nin i bɛ taa taama la i taara baarakɛyɔrɔ dɔ la ka na dɔrɔn o tuma na ko ni lahala mana yɛlɛma a tɛ fɔ a ma ko taama ka ban tɛ kasuru kɛ nka n'a bɛ fɔ a ma ko taama o tuma ko kasuru bɛ kɛ ko sabu yɔrɔ dɔw la bolifɛnkow ma sabati dugu dɔw ni dugu dɔw cɛ a sira taamalen tɛ ne ko i bɛ bɔ yen i bɛ taa sɔrɔ kilo 50 de dɔn mobili t'a la kare t'a la terrain tɛ a la hali waati dɔ i bɛ taa sɔrɔ moto tɛ don a dɔw la peut-être nɛgɛso o bɛ se ka marcher a dɔw la walima i ka taa fali kan o tuma n'e wulila k'a fɔ i bɛ taa dugu in na kilo 50 de dɔn i bɛ taama minɛnw de labɛn dumɔgɔw b'a fɔ karisa bɛna taa taama la nin dugu in na ko hali n'a tɛ kilo 80 bɔ k'a fɔ o tuma na a jatera ko taama de dɔn kasuru bɛ kɛ o la kilo 80 ko in o kɔni o fɔra kosɛbɛ nka kilo 80 mana kɛ lahala dɔ la maaw t'a jate taama ye tuguni sabu dugu kun ka taa kun na tɛ jate ko mɔgɔ min wulila sisan k'a fɔ ayiwa i bɛ taa an kɛrɛfɛ Senu ni yɔrɔ ninnu na ayiwa walima dugu minnu a labanna u donna ɲɔgɔn na a tɛ fɔ ko taama yɛrɛ de don i tɛ kasuru kɛ o la wala a ka ɲininkali kun fɔlɔ in o jaabi de ye nin ye kilo 80 ko in ayiwa fuqahaw kabini waati jan mɔgɔ b'o de fɔ kosɛbɛ nka kabini o waati dɔw y'a jira k'a fɔ f'a k'a sɔrɔ kilo 80 fana maaw b'a fɔ a ma ko taama n'i bɔra a la taama labɛn sabati o bɛ kɛ ten nɔ nka n'a kɛra k'a fɔ dugu kelen kɔnɔna na ka bɔ kin dɔ la ka taa kin dɔ o ye kilo 80 ma e bɔra e bɛ taa ka taa fɛn dɔ san yen nɔ k'a fɔ o tuma na fana bɛ se ka kasuru kɛ ko ayi k'a tɛ daga ye sabu a tɛ fɔ ma k'a fɔ taama sariya y'a dɔn safaru de la a tɛ fɔ ma k'a fɔ ko safaru o tuma o ye masala in o ye a fɔlɔ ye masala filanan ko ni ale taara a ka village la ale sigilen bɛ Bamakɔ an kila o y'an fanba de ye sabu Bamakɔ sanba ye o ye farankana de ye min bɛ yen nɔ k'a fɔ ayiwa bɔyɔrɔ dɔ bɛ yen nɔ bɔyɔrɔ dɔ tɛ a la o ka dɔgɔn i bɛ taa bɔ yen waati dɔ la ko yɛrɛ o tuma na ale sigilen bɛ Bamakɔ ayiwa ni hali nana u b'a fɔ Bamakɔkaw nana ayiwa yali ale bɛ kasuru kɛ yen nɔ wa walima a bɛ itimamu de kɛ nin masala in ko kura tɛ kabini gale dɔnnibagaw kumana kan kosɛbɛ ko ni yɔrɔ o yɔrɔ fɛn dɔ bɛ yen nɔ min bɛ maa jate a sigiyɔrɔ dɔ ye n'o dɔ kelen sɔrɔla ka ban k'i tɛ kasuru kɛ yen nɔ
ayiwa i ka du bɛ yen nɔ e yɛrɛ ka du de don maa ta tɛ k'a fɔ i jigin a kɔnɔ i tɛ kasuru kɛ yen nɔ du min de don fana e ka tigiya bɛ a la i fa de ka du de don i fa de sigilen bɛ i balimaw de sigilen bɛ yen nɔ e tɛ kɛ dunan ye n'i sera yen nɔ ka ban k'i tɛ kasuru kɛ an kɛlen an ka village ninnu caman bɛ ten nɔ walima n'i kɛra cɛ ye muso bɛ e bolo yɔrɔ dɔ la ayiwa muso dɔ furu sigilen bɛ e bɛ dugunin dɔ la i bɛ to ka taa yen nɔ k'i bɛ taa tile dama dama kɛ yen nɔ o tuma o yɔrɔ in n'i sera yen nɔ ka ban e kɛra mɔkimu de ye e tɛ taamakɛla ye tuguni n'a y'a sɔrɔ ayiwa i ni muso dɔ wulila dugu dɔ la a taara ɲɔgɔn fɛ yɔrɔ wɛrɛ min tɛ a ka dugu ye a ka sigiyɔrɔ tɛ halisa i bɛ se ka to taamakɛla ka hukumu kɔnɔna na i bɛ tile hakɛ min fana dɔnnibaga ka ɲɔgɔn fɔ dɔw k'a dan ye tile 4 ye dɔw ko tile 4 yɛrɛ hali n'a tɛmɛna o kan ma d'a ma n'i ma sabati ka ban i bɛ se ka kasuru kɛ o tuma o lahala min filɛ nin ye ka fɔ n'i taara village la e bolo k'a fɔ i yɛrɛ de ka dugu la hali ne sigilen de bɛ Bamakɔ i bɛ taa san kɔnɔ siɲɛ 1 siɲɛ 2 walima i bɛ se ka san 2 yɛrɛ kɛ n'i taara o yɔrɔ ninnu na i sera ka ban e b'i ka so de koyi e tɛ taamakɛla ye tuguni komi a masala ɲininkali bɛ na kosɛbɛ hali a ma mɛn kosɛbɛ dɔw y'a ɲininkali kɛ ayiwa tuuba taama ninnu na dɔw bɛ yen nɔ u sigilen bɛ yan nɔ ayiwa nka sow bɛ yen nɔ a bɛ komi i ka dugu de dɔn i bɛ taa tile 1 taama yɛrɛ dɔw bɛ kɛ n taara jɛnɛ n bɛ tile yen nɔ dɔrɔn n bɛ segin ko o tuma na n bɛ kasuru kɛ n'i sera yen nɔ ka ban ayiwa e sera i ka dugu dɔ de la o lahala kelen in fana n'a y'a sɔrɔ maa min sigilen bɛ yɔrɔ dɔ fana na ayiwa nka Bamakɔ sigi sarati dafalen bɛ a la muso dɔ b'a bolo yen nɔ ayiwa walima du dɔ b'a bolo yen nɔ o bɛɛ lajɛlen bɛ mɔgɔ yɛlɛma k'i kɛ mɔkimu de ye ni e sera Bamakɔ k'a fɔ e bɛ taama de la sa e taama la de e sera i ka so de o tuma na i b'a dafa o la masala filanan in a lasili ye nin de ye nka min bɛ se k'a fɔ hali n'o mana ɲininkali la nka k'i to sira la sa n'a sɔrɔ sira in ka jan hali n'a sɔrɔ e bɛ bɔ yɔrɔ min na yan y'i sigiyɔrɔ ye nka i bɛ taa a ka dugu min na ayiwa misaliya la a tigi bɛ taa Sikaso de yan fana ye a faso yɛrɛ de dɔn koyi ka so de bɛ yen nɔ sira la i bɛ kasuru kɛ sira la a bɛ bɛn i ka kasuru kɛ sabu i kɔni i bɛ taama hukumu de la o la ma d'a ma i ma se yen nɔ nka n'i sera yen nɔ ka ban e bɛ jate komi i tugulen dɔ de o tuma na e bɛ itimamu kɛ o tuma na nin de ye masala in nin de ye a filanan ye imamu sabanan ye jumɛn ye salatu fi hafila ayiwa sabanan o ye ko ka seli mobili kɔnɔ kare kɔnɔ n ko mobili walima ka seli avion kɔnɔ walima ka seli kulun kɔnɔ ni nafila seli de don sariya ye nɔgɔya kɛ o la ni farida de don a bɛ daga ni dɔrɔrɔ nana a bɛ daga ni dɔrɔrɔ nana n'o tɛ nafila hali ni dɔrɔrɔ foyi tɛ yen nɔ fɔlɔ mɔgɔw tun bɛ yɛlɛ sɔ ni ɲaamɛ ni fɛn ninnu kan k'i to ɲaamɛ kan ka sina ka nafila daminɛ i b'a ɲɛsin kɔrɔ ma dɔrɔn o kɔfɛ a bɛ tourner ka taa i bɛ seli ka taa o tuma na o nana hadisaw la wa kira sallallahu alaihi wasallam a ye bilasirali kɛ a la fana nka ni farida de don o tuma na seli daminɛ ni a laban f'a ka ɲɛsin ka taa ayiwa kibla de ma rukunu ninnu fana ka dafa n'a y'a sɔrɔ i bɛ yɛlɛnkan fɛn min na o bɛ se ka dafa o kɔnɔna na kɔni kuma fila t'a la a bɛ daga hali ni dɔrɔrɔ tɛ yen nɔ hali ni dɔrɔrɔ tɛ yen nɔ kulun kɔnɔna a kɔnɔna fɛɛrɛlen de don e bɛ se ka jɔ ka sali i bɛ ka ruku kɛ i bɛ sujudi kɛ i ɲɛsinnen bɛ kibla fana ma o n'i bɛ dugukolo kan a bɛɛ lajɛlen kiri ye kelen ye wa n'a kɔra k'a fɔ mobili dɔ fana bɛ o cogoya in na donc mobili bɛ se ka kɛ a kɔnɔna na o bɛ se ka kɛ o ka mobili labɛnnen don komi sisan a ɲininkali caman bɛ kɛ avion na nka avion bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ nin ko ninnu labɛnnen bɛ a kama kɛrɛnkɛrɛnyama jamana fɔlɔ min ye o daminɛ kɔfɛ n y'a dɔn k'a fɔ ko Malaisie ka compagnie dɔ y'a dɛgɛ n'o ye ayiwa Maka jamana Arabie Saoudite Saudia Airlines ayiwa san dɔ la a ka ca ni san 20 ye sisan u ye ayiwa flotte kuraw san Boeing ninnu na kabini a dilan waati o ni usine bɛnna ko ka saliyɔrɔ bila a kɔnɔna na mɔgɔ 6 ɲɔgɔn 16 ɲɔgɔn na o tuma na k'o wuli ka bɔ yen nɔ tapi de b'a kan a kɛrɛfɛla ninnu na ka ayiwa rideau kɛ a la a kɔnɔna na kuranna dalen bɛ yen nɔ ayiwa busoli fana b'a kɔnɔ n'a bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ayiwa alikaba fanfɛla a bɛ sina k'o yira i la o b'u ka avion ba ninnu kɔnɔ n yɛrɛ ɲɔgɔnnaw ye
o tuna n'i bɛ o lahala ninnu na o n'i bɛ duguma bɛɛ lajɛlen ɲɛ kelen ye ala sahih sabu waati dɔw la sika nana dɔw la komi avion dugukolo tugulen bɛ ɲɔgɔn na ko fɛn min ye kulun kɔni k'o bɛ ji kan ji fana bɛ dugukolo kan ko ka avion bɛ fiɲɛ de kan nka dɔnnibagaw ko hali ni avion bɛ fiɲɛ kan ni fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ dafa i bɛ se ka jɔ ka ruku ni sujudiw kɛ k'a ni dugukolo bɛɛ lajɛlen ɲɛ kelen ye i b'i ka seli kɛ wa alhamdulilahi avion ninnu kɔnɔna na mɔgɔw bɛ hali jama seli kɛ avion kɔnɔmɔgɔw bɛɛ lajɛlen tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ a ka seli mɛ i bɛ taa sɔrɔ ayiwa mɔgɔ 4 mɔgɔ 5 alimami bɛ ɲɛfɛ o bɛ se ka seli a yɔrɔ ninnu o kɔfɛ n m'a dɔn ko Malaysia Airlines olu fana ye a ɲɔgɔnna dɔw fɛ nin bɛɛ lajɛlen an ye kun min fɔ ka mɔgɔw ka wari ɲini sira la ayiwa ka diinɛ gasiw sabati o fana ye silamɛ dɛmɛ sira dɔ ye o la nin y'a lahala dɔ ye nka lahala caman bɛ yen nɔ n tɛ se ka kɛ ayiwa seziw de kɛlen bɛ ka kare fa e ka sezi yɔrɔ dɔrɔn de ye i ta ye avion fana o kelen de don o tuma o lahala in a seli bɛ daga a bɛ wasa ni darura na darura ye jumɛn ye n'a dɔnna k'a fɔ sira tɛ yen nɔ i ka jigin wa sali waati fana a waati daruri o bɛ ban pewu waati ikhtiyari banna n'o ye i b'i sago la waati daruri o fana banna o tuma k'a bɛ bɛn i sigilen ka sali i ma nin ɲɛsin ka taa yɔrɔ o yɔrɔ i bɛ kɔrili kɛ ni ruku ye i bɛ kɔrili kɛ ni sujude i bɛ se ka sigi k'i ka sezi kɔnɔ ni salija yɛrɛ ma se ka sira sɔrɔ o tuma na i bɛ tayamamu kɛ avion dugumala in na sabu lahala ninnu bɛ na avion taamaw la avion taama minnu mɔgɔ bɛ se ka heure 11 kɛ sanfɛ k'a sɔrɔ aw ma jigin a bɛ na o lahala ninnu na fɛn min ye karetaw ye waati dɔ la gɛlɛyaw fana bɛ na hali n'a y'a sɔrɔ ni maaw y'u bama ayiwa a caman na ɲɛ bɛ sɔrɔ olu la sabu hali ni saliko tɛ karetaama na maaw ka jɔjɔliw ka ca o tuma na ni jɔ kɛra yɔrɔ minnu na ayiwa a ma wajibiya k'a fɔ labɛn bɛɛ lajɛlen ka sa i bɛ se ka tɛmɛ min kɛ k'i ka arakan 2 sali ka tɛmɛ ni i yɛrɛ o kɔfɛ fana ayiwa a kan ka kɛ pasajew fana ka laɲini ye ani maa min bɛ transporteur ni fɛn ninnu na sali waati kow ka jateminɛ sabu a ko ninnu i bɛ taa sɔrɔ a dɔw ka matarafa a ka nɔgɔn kosɛbɛ a tɛ problème foyi dɔn u ka taali la nka bɛ taa sɔrɔ chauffeur dɔw convoyeur dɔw olu mako t'a la dɛ u mako tɛ saliko la o tuma na u bɛ tɛmɛ ni mɔgɔw ye ten k'a sɔrɔ ni a ko programme na i b'a ye k'a fɔ fɛn nɔgɔn de don nka ni gɛlɛya nana kɛ a la sa se tɛ e yɛrɛ ye i sigilen i bɛ seli k'i ɲɛsin ka taa yɔrɔ fɛn fɛn ma aya min nana walilahi almashriq walmaghrib fa aynama tuwallu fa thamma wajhullahi o bɛ boli o baabu in de kan o tuma o bɛ kɛ avion kɔnɔna na k'i sigilen to i ka sezi kan wa a bɛ kɛ ayiwa mobili fana kɔnɔna na k'i sigilen to i ka sezi kan an ko o bɛ kɛ darura ni e y'a dɔn k'a fɔ sisan aw wulila a donna kare kɔnɔ 11h sali fana tɛ se ka seli ayiwa seli fana waati nana se midi tɛmɛna 13h tɛmɛna 14h tɛmɛna a bɛ ka taa joli ma kɛ joli fana hakilila tɛ yen nɔ fo fitiri bɛ na se seli fana lagasara dun wajibi dɔ olu ka seli sani fitiri ka se o la n'a yɛrɛ k'a fɔ yanni fitiri cɛ a tɛna jɔ i bɛ to mobili kɔnɔ ka seli nka ne y'a dɔn k'a fɔ tile bɛ taa bin ayiwa 18h45 nka 18h u ko k'u bɛ jɔ i b'a to yen nɔ seli fana lagasara i b'a bɛɛ lajɛlen to n'i jiginna tuma min na ka sa o tuma na avion fana ta bɛ o de ye waati caman avion ta ninnu voyageurs sira fɛ i b'a ye a faamuya tɛ maaw bolo an fɛ sisan voyageurs caman n'u bɛ taa kɔrɔnfɛla ninnu u bɛ taa Ethiopian Airlines fɛ ayiwa ni u caman waati dɔ la n'u bɛ bɔ ko seginni ka bɔ jamana ninnu na u bɛ wuli sufɛla fɛ u bɛ na se yen fɛ a b'a sɔrɔ tile bɔra 7h 8h ninnu caman u bɛ kɔrɔtɔ n'u jiginna tuma u bɛ teliya seli yɔrɔ bɛ yen nɔ u tɛna ka taa seli k'u bɛ fajiri seli k'a sɔrɔ n'u y'a dɔn k'a fɔ sani avion n tɛ jigin fo fajiri selilen kɔfɛ i bɛ seli avion kɔnɔ o tuma na o masala in ni mɔgɔ y'o kiiri faamuya ka ban a bɛ nɔgɔya n'i bɛ bolifɛn min kan i bɛ se ka seli komi i bɛ duguma ani dugumala bɛɛ lajɛlen ye kelen ye n'o kɛra avion ye ou bien n'a kɛra k'a fɔ bisi dɔ ye a kɔnɔ dɔw fɛrɛlen de don walima a bɛ camion dɔ de kɔnɔna na a yɔrɔ dɔ fɛrɛlen de don e bɛ se ka seli k'i ɲɛsin o ni dugumala bɛɛ lajɛlen ye kelen ye nka n'i bɛ bolifɛn min na i tɛ se ka fɛrɛ i yɛrɛ ma ni waati bɛna bɔ k'a sɔrɔ i tɛ se ka seli i bɛ seli i sigilen i ka siège kɔnɔna na
walima imana lahala min soro iba seli tenno Allah subhanahu wa ta'ala ako wa ma ja'ala alaykum fi ad-din min haraj kama degun ke auka dina yinna otmana degun goni nana na yoro dina be boda dodi awma otmana ni fana ye adoy Allah subhanahu wa ta'ala aka dina ya kan no lakin obe ma de ye otmana limana be ma min sukuna ay salifo wa innaha lakabiratun illa ala al-khashi'in fem bade do fo ala yasra jonka aka no oluma numa kere uninte lafiya numa kere uninte lafiya o de kama atama nunu na do yero ni meddegun hali shari'a no ya minunge ka fo salifa nani la asra bisa ka to yenno fo kata se sanitle ka bi 18h na do ube kare kono 15h na nati mama salifa na sali hal sa ni meddegun sabo seli nye u nis o dusu sumala ne seli nye alhamdulillah tamasira nyumande nga shari'a no ya minge toujours aywa o no ya hamise ka to o konnana ama Allah subhanahu wa ta'ala masayin deli dinen famille kuma ala ko no ya nye Allah batu ko fana ala ko fana no ya anye ambe walanda jo yanno ka Allah subhanahu wa ta'ala masayin deli aywa ansigi kunyere femmiye no ye Allah subhanahu wa ta'ala ka jinye ala ko no ya bela jelenye ala ka nin kenen sigili ka ma heray ala ka kan ma korotay ala ka kan ma seniye ala ka kan ma korotay ala ka kan ma arjana saray ka Allah subhanahu wa ta'ala deli kele nunu atemen ko nyuma ala ko no yanye atemen ko nyuma ala ko no yanye atemen ko ala ko no yanye ala ka nin no yaye kele ko fe inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathiran walhamdulillahi